Taala anugerahkan kepada manusia. Jadi itu yang kita ingin utilisekan dalam kalangan society kita, termasuklah school children. Jadi kalau kita melihat dari segi perspektif psikologi manusia itu sendiri, kita terbentuk daripada 3 komponen utama. Itu kalau dalam psikologi lah. Kita ada kognitif, kita ada emosi, dan kita ada fizikal. Dan saya tambah lagi satu dalam konteks Islamic Psychology. Alhamdulillah ibu moderator kita pakar dalam Islamic Psychology. Tadi saya dengar dari segi CV ibu moderator kita tadi. Jadi Islamic Psychology kita tambah lagi spiritual element. Jadi 4 komponen ini menjadi asas kekuatan dalam diri manusia yang kita perlu didik, ajar dalam kalangan our school children supaya dia memahami siapa diri dia, apa kekuatan yang Tuhan anugerahkan, dan kalaulah setiap diri individu itu dapat utilize all this strength, insya-Allah they can be boleh mencapai kepada objektif positif education tadilah. Tapi inilah tugas ataupun our responsibility is a psychologist, is a docent, is a mahasiswa in psychology, untuk kita nak cultivate kesedaran ini, the awareness, kesedaran ini dalam kalangan school children kita. Jadi kadang-kadang manusia ini dia mudah lupa, kan, bahawa kalau tidak dididik, tidak diingatkan, kadang-kadang terlupa bahawa dalam dirinya ada satu kekuatan akal fikiran yang Tuhan anugerahkan untuk digunakan supaya lebih bermanfaat. Jadi tujuan hidup. Jadi kaitkan dengan positif psikologi di situ, maka kita dapat mendidik anak-anak tadi, school children tadi, supaya mereka menggunakan segala kekuatan yang ada dalam diri manusia itu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan kepada mencari kebahagiaan dan juga kesejahteraan bersama dalam society kita. Dan seterusnya jadi this is the main purpose of the positive psychology. It's not just about the student well-being. Just now I mentioned a lot about the student well-being, the school children well-being in school, for example. But also this positive psychology, we need to look in the holistic view among the teachers also, the staff, the employees, the employees, karyawan, juga perlu dilihat, dititik beratkan. Jadi positive psychology is an exercise not in changing values, but in helping cultures in individuals better achieve what they already value. Jadi di sini apa yang saya masukkan di sini bahawa dalam diri manusia itu sudah ada fitrahnya, nilai-nilai fitrahnya di situ. Cuma di sini positive psychology kita jadikan fitrah insani itu sebagai satu budaya, gaya hidup, yang lebih bermakna. Jadi di situlah hala 7 positive psychology itu flourishing, well-being, strength in meaning. Jadi kalau dalam clinical psychology, clinical psychology, basically salah satu fokus utamanya ialah repair, healing, dia membantu macam mana healing the disorder, illness, mental health. Tapi dalam positive psychology kita flourish the values tadi. The strength is already inside in the human being. Jadi itu is not just for student well-being but also for the staff well-being. Why? Because kalau kita lihat dalam education, so basically we have this two connection, parents, these parents, and also the school itself,
school. Jadi kalau saya membicarakan schools, so di sini terkait dengan teachers and the murid, the school children, the pupils, okay, dan dalam masa sama parents. So the parents basically they have their own expectation toward the school. Dia ada jangkaan apa yang mereka harapkan daripada pihak sekolah, dari pihak school, the school. Dan school pula mereka ada tujuan matlamat utamanya. On the parent side, basically what they hope beside the achievement of their children, they hope that the school can provide happiness, healthy, confident toward their anak-anak, terhadap anak-anak. Jadi harapan ibu bapa kan. Dan di sekolah pula fokus utamanya ialah achievement, pencapaian akademik, disiplin, kan, kemahiran akademik. Jadi ini the main purpose in school, kan, yang basically in the curriculum di sekolah untuk meningkatkan pencapaian akademik, disiplin dan juga academic skills. So this expectation between parent and school, okay, so the overlapping between behind these two expectations from parents and from school is about positive education. Therefore, the school need to have their vision and mission how to integrate these two expectations, okay, from parents and from school in order to provide a holistic education. Jadi it's not just focus on the achievement or discipline or academic skill, but also focus on how to make the school children happy, healthy, and confident. So that's why the combination integration between the soft skill, the life skill, and also the academic skill. So this is the the 21st century skills that need to be equipped in the school, okay, toward our young generation. Okay, so that's why here the positive education is proposed with school teach achievement, accomplishment along with positive psychology informed mental health skills. Jadi perlu disediakan, dan begitu juga to bring positive psychology goals of well-being and mental health support for everyone into the school setting, not just for school student but also for teachers, because developing staff well-being, staff meaning that the teachers in school, dosen, is a means of meeting their needs and in the process equipping them cognitively and emotionally to meet students' needs. Okay, so meaning that when the teacher happy, so they are interrelated. Happy teachers will produce a happy students. Kan? Tapi kalau ramai guru-guru kita, teachers kita yang depression, yang mempunyai emosi yang tidak stabil, unstable of emotion, maka di situ akan memberi kesan kepada murid-murid, kan? So that's why before we provide the happiness toward our students, the teachers also need to be be happy. So the school, the institution must provide a conducive psychosocial environment in order to produce a happy teacher. Macam di Malaysia ni pun banyak isu juga dalam teachers di sekolah, ramai yang mengalami stres tinggi bila mana dalam era COVID workload very high, the work-life balance. Macam sekarang ni isu work-life balance pula lah kan. Work-life balance. Okay. This issue, how to integrate work in life in this era of digital. Because sometimes we have a difficulty how to integrate work in life at home when we work at home. Kan ibu-ibu, bapa-bapa dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, bila kita bekerja dari rumah, work from home, salah satu cabaran kita adalah
how to meet the boundary between work and life, work and family. So that's why when especially for teachers, for example, okay, because when we work from home, actually the burden is increased. Because our children also at home, they also performing their tasks as students. And sometimes we lack in terms of the resources. Therefore, all these things will increase our stress level. Jadi dia akan menyebabkan mental health issues among our teachers, among our staff, if the institution they are not concerned about the well-being of their staff. Jadi di sinilah peranan institusi, our organization, how to help our staff, okay, in order to try to balance. Even though that in psychology actually we didn't have the the true meaning of balance. Okay, very difficult to find because this one actually is intertwined between the work and life. But what we can do is integrate. So that's why I like to use integrate rather than balance, because balance is very impossible for us to balance, okay, our life actually, because this one it is very subjective for everyone. So we have our own definition how what is the balance, okay, between our work and life, for example. But what we can do is integration. So that's why the institution, our organization, okay, must have let me charge my laptop. Okay, the organization must provide wellness, okay, program for all staff in order to provide happy staff, happy teachers. Jadi kalau hanya if the institution is just give instruction, okay, just instruct the teachers, for example, the staff to perform their duties without provide a wellness program. So this will disrupt the mental well-being among the staff. So similar in the school, the teacher. So this influence our client. So in this case, the students. Okay, so that's why there is a very important for the institution or the organization to provide a good psychosocial work environment to the staff in order for them to be happy. Then which in turn will make their student happy. Jadi ini one of the challenges in now situation lah, that not only from intervention from psychology, but also intervention from the organizational perspective. Okay, organizational intervention. So that's why the institution need to be alert with the well-being among their staff. So especially in the school, also need to be alert by the ministry and also by the institution to provide wellness, well-being. So this is the concern in the 21st century among our students about increase of anxiety, depression, diminishing socializing opportunities at home, in school, because of the new era of digital. Because it's a young generation, the school children in their age, dalam umur mereka masih lagi perlukan ada belayan kasih sayang, ada hubungan fizikal dengan kawan-kawan. Tapi because of this kind of situation, diminish socializing opportunities for them. So because they just stay at home and then in front their device, their computer, without the human touch. Jadi this is the new concern for every of us, especially for psychologists, how we can provide a good intervention for this kind of situation. Jadi itu yang kita harapkanlah dalam education, terutamanya di sekolah-sekolah ini, agar dapat mempromosikan intervensi-intervensi positif psikologi ini dalam membantu anak-anak yang terkesan dengan isu inilah. Kalau orang dewasa macam kita, orang-orang dewasa ini, kita terkesan juga. However, we already matured enough to adjust our life, kan? Even though we are struggling also,
but okay, so adult okay people, we have our maturity how to adjust okay our life. But imagine for the young generation, the children within the year the age of 7 to 12, in our early teenagers, they are struggling actually to define their own identity because of this. Because at this time in the developmental psychology perspective, so they have their own norms. It's a teenagers and also in the children, kanak-kanak. And eating disorder also can be happen, cyber. Okay, this is I mentioned just now about bullying in the cyber, and also body shame. Yang sekarang ni body shame, and also the what we call negativity, positivity, toxic positivity. Sekarang nowadays because of the social media increase in terms of users in our society, so there is increase in terms of the toxic positivity. Jadi this one also need to be one of the concern. Okay, then okay, excessive involvement in curricular activities and also helicopter parenting. And what I mean about helicopter parenting, okay, because sometimes parents they only rely on the school. Okay, because most of the parents also they are working parents, so sometimes they have a limited time to to educate their own children. So that's why they have a thinking that they only rely on the school teachers okay to teach their children. So this also is a phenomena that will because of this the situation in the 21st century. Okay, so teaching well-being in school, maybe this is two questions that I provide here is to stimulate our mind about why well-being is important for us to educate in the school, to implement in the school. So the first question is about maybe everyone here, you can answer by your own dalam hati masing-masing lah. Okay, when I ask this question. Okay, so in one or two words, what do you most want for your children? Setiap ibu bapa bayangkan, you imagine that you are parents. Kita bayangkan kita sebagai ibu bapa, apa yang kita harapkan, yang kita mahu daripada anak-anak kita. Contoh gitu. Setiap ibu bapa mereka ada harapan. Jadi mungkin, ini saya sebut beberapa contoh lah, mungkin dalam hati kita, okay, if you like the 1,000 parents, I hope all you responded this one, happiness, confidence, contentment, fulfillment, balance, good stuff, kindness, health, satisfaction, love, being civilized, meaning, okay, and so on. Jadi ini kemungkinan yang ada dalam hati setiap ibu bapa. Mana mungkin ada ibu bapa yang mengharapkan yang sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif kan. Kalau kita tanyalah each of the parents including us, mesti ada satu harapan yang memberi sesuatu yang positif. Jadi well-being is our top most priority for our children. So basically this is the what most of the parents want for their children. Basically, ini antara contoh lah. Jadi mungkin ibu-ibu, bapa-bapa, okay, para mahasiswa, mahasiswi yang dikasih sekalian, jadi masing-masing kalau ditanya dengan soalan ini kita ada jawapan lah dalam hati kita kan. Mesti nak yang well-being, kesejahteraan. Tidak ada yang inginkan sesuatu yang sebaliknya. Okay, di sini. Dan begitu juga dengan question number 2. The number 2 question, okay, so in one or two word, what do school teach? Apa yang kita harapkan sekolah memberi pengajaran. Jadi of course most of the parents maybe they responded about achievement, thinking skill, success, conformity, literacy, mathematics, work, test taking, discipline, and so on. Jadi 2. So this is very common if we ask in the global perspective. I think most of the parents they mention about this. Okay, why? In the teaching well-being in school, because as I mentioned earlier that these two
the purpose of the school itself, and also the expectation by the parents. So that's why we need to embed it in order to teach well-being. So this is the a crucial reason why well-being is so crucial, important, okay, for us to be implemented, okay, in the school. Okay, so this is also the phenomena, the situation happen, okay. The current flood of depression, as I mentioned, okay, earlier, a small increase in happiness, and also okay, our understanding regarding greater well-being, enhanced learning. So that's why actually, if the children they have a greater well-being, okay, concurrently they can enhance their learning. Sebab bila mereka sejahtera dari segi psikologinya, sudah pasti mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat senang. Bila mereka rasa senang, so di situlah pembelajaran yang bermula secara positif. Jadi itu mengapa pentingnya di sekolah kita menerapkan positive education tadilah. And then okay, as I mentioned in the benefit of the positive psychology also, okay, we focus on the positive mood that can produce broader attention, more creative thinking, and more holistic thinking among our school children. In contradicted negative mood produce narrow attention, more critical thinking, and more analytic thinking. So in the positive psychology actually, we are not avoid the negative mood, the negative perspective, because that is our fitrah manusia. Dalam hidup kita ni ada positif dengan negatif. Cuma macam mana kita nak empower the positive side supaya dia lebih terkehadapan berbanding dengan yang negatif tadi. Sebab dalam diri manusia ini we are not perfect, we are not perfect. Kita tak maksum. Jadi hanya nabi-nabi, the prophets only that they are perfect, mereka ada sifat maksum. Tapi sebagai manusia biasa, kita banyak kelemahan dan sudah pasti kita tidaklah sentiasa positif mood. Ada juga masa-masa tertentu kita negatif mood. Tetapi macam mana kita menjadikan negatif mood tadi supaya lebih bermakna? Itulah purpose-nya di sinilah. Jadi both positive and negative ways of thinking are important in the right situation, but all too often school emphasize critical thinking and following orders rather than creative thinking in learning new stuff. So that's why with understanding of the positive psychology actually, we can explore this, the real, okay, the true nature of human being, then how we enhance their capacity. Okay, even though they have the weaknesses. Sebab setiap manusia, kita ada titik kekuatan dan titik kelemahan, the strength and weaknesses. But the weaknesses, we are not see in terms of the disruptive, but we look our weaknesses in terms of the constructive. Itu yang cuba kita ajar dalam positive psychology lah. Kita melihat segala kelemahan yang ada dalam diri seseorang manusia sebagai sesuatu yang membina, kan, sesuatu yang konstruktif, yang melahirkan manusia itu menjadi yang lebih critical in analytical thinking. Macam juga stress, stress pun it not all negative. Dia ada eustress, kan, eustress tu yang positive stress, kan, begitu juga. Jadi kalaulah bayangkan ya, ibu-ibu, bapa-bapa, ya, mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian, kalau kita ini tidak mempunyai stres langsung dalam hidup, kita tidak lagi kreatif. Kita tidak menjadi kreatif. Kan? Tapi disebabkan oleh adanya faktor-faktor antecedents yang menyebabkan kita stres, maka di situ stimulate our thinking to be more analytical thinking, more kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itulah juga peranannya bila kita ada tekanan, tapi it's not the sampai exhausted our body lah, okay? Because in certain stage, okay, in the stress level itu meningkatkan hormon stres kita, kortisol, yang we cannot
because in stress level tu we have the fight or flight. But in the beginning, actually, Allah Subhanahu Wa Taala gave us with the immune system how to fight the situation. Then if we learn about psychology, actually, that one will moderate, okay, how to fight, coping with this situation. Therefore, will make us more analytical and critical thinking. Jadi itulah juga peranannya di sini. Jadi contohnya kalau macam sekarang inilah di pandemik COVID-19, kita lihat kita disebabkan situasi pandemik COVID-19, most of us we are more innovative. Okay, we are more innovative. Like this webinar, right? This is one of our innovation. Previously, we are not think about this webinar. We can do through online. So basically, when we invite international speaker, then we will, have a lot of cost to, to pay their travel, flight, okay, then accommodation, kan. But because of this situation, we are more innovative. So we can create this webinar, for example, then we can reduce the cost. In fact, we can attract more participants. So that is interesting part. So this example that I gave, how this stressful situation gave a lot of hikmah to us to be more critical, okay, in analytic, to provide, okay, a venue program that can reach to everyone. Jadi begitu jugalah dalam diri manusia. Jadi itulah peranan-peranan yang negatif tadi itu memberi satu motivasi kepada setiap individu tadi supaya lebih critical thinking and analytical thinking. Therefore, so in positive psychology actually we are not avoid, but we use this negative part is the constructive perspective. So jadikan dia constructive rather than destructive. So that is the psychologist role, how we can create intervention in order to cultivate this situation toward our young generation, our school children, especially if we implement in school. Okay. Alright, so now I say some techniques that already used by prior psychologists and researchers, okay, in the school. So one of the exercise they call that is gratitude exercise. So we know that this technique actually in Islam already teach us, okay, about this gratitude. Kita dah belajar dalam agama Islam dan melatih kita, okay, macam mana menjadi orang yang bersyukur. In fact, in the Quran, when we refer tadabbur our Quran, actually the lot of ayat surah mention about gratitude, bersyukur. Bila kita bersyukur, hidup akan tenang, hidup akan bahagia. Jadi banyak diajar di dalam agama kita lah. Okay. Jadi actually we are so grateful with this being a Muslim, okay, because we already have all this kind of teaching in our religion. But we want to make this is a part of intervention in the school sebagai satu praktis yang boleh kita laksanakan untuk jadikan sebagai satu amalan berterusan dalam kalangan our school children. Jadi kalau kita panggil sebagai gratitude exercises, maybe this exercise, if all the teachers in school they exercise just some 5 to 10 minutes before we start our class. Jadi buat dulu. Kan it's not just macam kita kata-kata gitulah. Sebab sometimes we teach our student with saying Alhamdulillah. That is a very good. Itu pun salah satu yang bagus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay? So setiap dalam permulaan aktiviti pengajaran kita say Alhamdulillah. Okay? Kita ask our student to say Alhamdulillah. Okay? But in this exercise, it's not just to say Alhamdulillah, but we want our student to make reflection in their life. Jadi kalau semua teachers okay, katakan kita jadikan sebagai satu amalan, kalau belum dibuat lagi lah, okay, di sekolah,
setiap kali the teachers to start their class, so they do this exercise first, gratitude diary. Jadi kita minta pelajar, the school children to make a gratitude diary. Sebab kalau dalam psikologi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, dan para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam psikologi basically we learn about our mind, conscious mind in subconscious mind, kan? Conscious mind in subconscious mind, minda sedar dan minda separasedar. Jadi kalau dalam learning, in a learning process, basically in psychology mention that 90% of learning process is come from our subconscious mind, and 10% is come from our conscious mind. So what is the significance from this mind perspective from psychology? Actually, to do this exercise, we need to stimulate the subconscious mind of our school children. It's not just about conscious mind. Yang conscious mind ni yang apa, contoh di sekolah kita, alhamdulillah, jadi dia conscious, okay. Tapi yang ini dia internal, dalam diri, kan. Jadi itu, that's why the gratitude diary is one of the intervention that can be applied. Okay, at night, for example, we ask the student every day, they write their gratitude diary at night for 6 to 8 weeks. Mungkin boleh dipraktiskan. 3 to 5 things once a week versus nightly. So the student tu kita just a simple thing. Jadi sekolah rendah, the primary school pun actually they can muhasabah. This actually is like a reflection. Muhasabah at night, sebab kalau dari segi perspektif is biological psychology. Okay. Basically, at night, kita ni ada biological clock lah actually. Jadi sometimes, when the student they start this diary, try to start during their the brain wave, at alpha wave. Kan belajar dalam biologi, saya ni orang biologi, biologi psikologi tu kita diajar tu, okay. That's why saya juga belajar dalam biologi psikologi tu, kita lihat anatomy of our brain, how they work, okay, to produce emotion. Jadi so basically at night tu the gelombang alpha, sebab alpha ni is keadaan kondisi di mana otak kita dalam keadaan yang tenang, calm gitu, okay. Jadi kalau paling our subconscious mind tadi, actually kalau dari segi biological clock, dia terbuka luas masa pagi. That's why in Islam we perform our tahajud, tahajud kan, solat tahajud tu within 3 o'clock kan, 4 o'clock, masa tu our subconscious mind very open, dia terbuka luas. Okay, maksudnya subconscious mind kita tu lah, kita bercakap dengan internal diri kita. Jadi bila kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala this time, sebab itulah tenang dalam jiwa kita. So that's why kalau Islam tu itulah signifikasinya lah. Kalau kita lihat dari segi kita punya biological clock, then sehinggalah ke lepas subuh gitu. Jadi kita kita kaitkan juga dengan scientific biological clock dalam kalangan murid-murid. Jadi dia buat gratitude ni biar dalam keadaan yang dia tenang dan dia betul-betul melihat 3 to 5 things, perkara yang setiap hari yang dia syukuri dalam hidup. Jadi dia akan muhasabah supaya nanti dia akan melihat bahawa hidupnya sangat bermakna, kan. Jadi itu yang apa yang kita panggil sebagai gratitude exercise lah. Dan banyak kajian yang telah pun membuat eksperimental tentang ini. Jadi mungkin dosen-dosen dan juga para mahasiswa di sana boleh juga mengkaji ini. Jadikan dia sebagai projek sarjana untuk kita kaji intervensi dan lihat before and after, buat eksperimental kan, before and after, they will have a control group, they we can buat comparison
how this gratitude exercise enhance well-being among our respondent lah, contoh gitulah. Jadi banyak kajian-kajian telah dilaksanakan di barat tentang benda ni. Jadi nanti saya ada sikit perkongsian lah daripada artikel-artikel yang telah dibuat. And then the second thing is 3 good things exercise. Jadi kalau di barat tu dipanggil sebagai Strathaven High School Positive Psychology Curriculum. Jadi kalau di sebagai as I mentioned just now, Professor Martin Seligman introduce this 3 good things exercise in one school in Australia. In Australia among the Aborigine school children. Jadi dia buat aktiviti ini untuk meningkatkan resilient dalam kalangan Aborigine, orang asal di Australia itulah. Jadi dia buat dan di sini impak dia kepada the Aborigine school children tadi, dia dapat meningkatkan dia punya resilient untuk mengubah nasib kehidupan mereka. Jadi mereka telah buat satu kajian ini dan buat eksperimental di sekolah orang asal ini, what we call orang asal tahu di Aborigine people in Australia, then come up with the output that they can increase the well-being and resilience for this kind of students supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi Profesor Martin Seligman and their teams dia ada buat di Australia untuk menggunakan the 3 good things exercise to cultivate well-being and resilience among the school children tadilah. Jadi basically write 3 good things that happen daily for a week. Why did this happen? What does it mean to you? How can you have more of this thing in the future? Jadi ini bertujuan supaya dapat cultivate the identity of this student dan akhirnya dia dapat yang kalau kita kaitkan dengan the PERMA model tadi, cultivate the positive emotion, dia punya meaningful, dia punya accomplishment, semua tu nanti dia akan menuju kepada well-being yang PERMA yang saya sebutkan tadi lah. Dan satu lagi teknik yang telah diguna di Pennsylvania, mereka panggil sebagai Pain Resiliency Program. Mungkin kita di Asia, termasuk Malaysia dan juga Indonesia, kita boleh modify dalam Islamic context. Baik ini di barat kan kita boleh modify in the Islamic context, pengisian dia di situlah lebih holistik. Kita masuk ke elemen spiritual. So dalam program ini mereka menggunakan cognitive behavioral depression prevention program for middle school age students. Was designed to target depression and also to some extent broader internalizing and externalizing symptoms that often occur with depression during adolescence. So this pain resiliency program actually is among the adolescent, the high school, middle school age student in the US. So that's why they call pain resiliency program. So the main objective actually is to promote optimism by teaching students to think more realistically and flexibly about the problem they encounter. Jadi dia ajar, teach assertiveness, creative, brainstorming, decision making, relaxation, and several other coping skills. Resilient program is the most widely researched depression prevention program in the world. So basically, this program they already tested empirically by most of the researchers. Then they found that this is most widely research depression prevention program in the world. But maybe in our context, we can develop our own resilient program. Maybe we can include spirituality elements, that can be the moderator. It's a coping strategy also, Jadi lagi nampak. So I think this program para dosen, mahasiswa boleh jadikan sebagai satu case penelitian dalam kajian-kajian penelitian. It's very interesting. In fact, we can collaborate lah, untuk kita bandingkan di Malaysia. Mungkin insyaAllah our future collaboration lah, insyaAllah. Mungkin Ibu moderator tadi, kita boleh
collaborate together, okay, to develop this kind of program that can benefit to the school. But we can test empirically. Sebab scientific kan, kita perlu ada scientific evidence, then we can apply. Okay? Jadi itulah cabaran, okay, kita untuk membantu. So ini pun salah the start Heaven Positive psychology curriculum. This one actually is already exercised in the US. Okay, the major goal of this global program. This one also exercised in the UK. UK, Australia banyak menggunakan India curriculum. Okay, to help students identify their signature character strength, to increase their using this strength in their daily lives. Jadi ini pun satu program yang mereka gunakan dalam kurikulum, dia embedded in the curriculum. Jadi the curriculum is not just about academic, but they embedded this in their curriculum. In addition to this goal, the intervention strive to promote resilience, okay, positive emotion, meaning and purpose, in positive social relationship. Okay, the curriculum consists of more than 28-minute session delivered over the 9 grade year. Jadi dia ada sesi-sesi dia lah dalam kurikulum itu. Jadi mungkin pihak institusi boleh jadikan dia sebagai satu teknik dalam positive psychology yang kita boleh develop that suitable with our context lah, because this one is from Western society, but we can develop our own program that related to this positive psychology. And this involve discussing character strength and the other positive psychology concept and skill weekly in class activity. Dijadikan sebagai satu activity dalam kelas, real world homework, spider experience. Jadi kita bagi dia macam mana, okay, di real life, in which student apply the skill in their own life in journal reflection. So they have a journal reflection because this one to enhance their subconscious mind tadi lah. So dia akan masuk dalam minda bawah sedar dan menjadi satu momentum baharu untuk menjadi karakter, okay, dalam diri seseorang tadi. Jadi dijadikan sebagai sesuatu yang bersistematik. Okay. Jadi ini yang saya dah sebutkan tadi lah. So this one is the 3 good things, okay, yang saya sebutkan tadi. So this is the way how they implement. Think back to 3 good things that happen to you today, or 3 things you are grateful for. This is the power question, kan? Tapi is para murid-murid, okay, school children tadi dia kena tulis dalam reflection diary. Kita panggil diary tadi tu. You write them down in your journal. Repeat the exercise for at least 7 days, and benefit last longer if you continue for 2 weeks or more. Because this actually is already empirically evidence, okay, by the prior research. So this is the possible benefits include lower burnout in depression, improved sleep quality, less conflict, higher level of happiness, and better work-life balance. Dan actually bapa-bapa, ibu-ibu, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, this exercise actually is not just for school, but also can be utilized in many organizations. Okay, to stimulate our staff, our karyawan to be happier, to get a well-being, okay, in their life. Jadi dia menjadi satu intervensi lah, kalau boleh dijadikan sebagai satu wellness program, okay, dalam kehidupan kita. Okay. Jadi ini, okay, so this is one of the journal. Banyak actually if you explore from the literature review. Ini antara lah yang saya ambil. Okay, they use this experimental research about the 3 good things. Dia buat dia punya program, then they do the experimental, then the findings. You can see the findings here. Okay, reveal that the gratitude condition resulted in heightened feeling of gratefulness. Those in the grateful condition saw greater increase in state gratitude and positive effect relative to the control condition, who reported a reduction in well-being. Jadi very interesting study conducted by these researchers from UK. This study is from UK. So this program actually, emphasize about the
important of this gratefulness can improve well-being and could be incorporated in existing psychotherapies. Jadi banyak manfaatnya. Dan actually banyak lagi lah, ini one of the recent journal yang saya dapat kongsikan di sini. If you explore from the literature review, we can see that there is a lot of evidence about the technique in positive psychology already conducted by the prior research. Then all the findings actually indicate that there is cultivate to enhance well-being and happiness toward the respondents in their experimental when they compete with the control group. Jadi ini satu penelitian yang sangat bagus. Di samping kita dapat membina our own technique, kan? Because we need to develop our own techniques that suitable with our values, our culture, our religion, kan? Mungkin lebih bermakna. Tapi the process tu is following the positive psychology things, because they are scientific. So that's why I mentioned to you that positive psychology actually is a scientific evidence. Even though that subjectively we already learned in our religion is a Muslim, but when we go for the scientific evidence, so this is proven, telah dibuktikan secara saintifik, bahawa setiap positif elemen dalam psikologi itu memberi benefit kepada kita semua lah. Okay, so this is the two last of my slide before we Q&A, because we have a Q&A after this. So the take home message for everyone, for us, termasuk saya jugalah, apa yang saya sebut di sini juga merupakan satu harapan saya untuk diri saya lah sebagai ahli psikologi, macam mana kita memberi benefit kepada our institution, kepada our school, and also for toward our society lah. So this is very important for us to apply in educational setting, especially in the school. And then because this positive education is not necessarily completely new idea, but it is a reaffirmation. Ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi kita nak lebih reaffirm in our institution what parents and education advocates believe should be the end goal of education. Jadi kita jadikan sebagai satu matlamat, outcome dalam pembelajaran itu bukan setakat kepada academic performance, semata-mata, tetapi kita nak enhance the student and all staff happiness. Jadi itu yang kita perlu ni lah. Dan as I mentioned just now, that research indicated that children who are happy and emotionally supported have better emotional and academic outcomes. So when we can provide this kind of program related to positive psychology, then actually at the same time we can enhance, we can boost their academic performance also. And so that's why schools should implement this positive psychology teaching into the classroom to cultivate well-being, to promote the flourishing, the well-being and happiness among our students. And also, I like to emphasize that school also must take care not to overburden their teachers. So as I mentioned just now, so the schools or the institution also need to provide a wellness program in order to enhance, happiness among their staff, because happy teachers will create a happy student. And also research so that teacher well-being modifies the emotional and academic outcomes of their student. Therefore, teacher happiness as well as student happiness should be the main goal of positive education. So that's why this is very important, because the main objective actually is to cultivate happiness among teachers and also students and overall of our society actually. So that is the main consequences of this application of positive psychology in our school that will benefit toward our society. So I think with that, thank you to everyone for being passionate during my talk. I hope that you get something, even though just a small, a little knowledge from me, experience from me, but I hope that we
get some, momentum. For us, as a psychologist, to promote this positive psychology, whatever in any way, in school, in our institution, in our society, that we can promote this important of the positive psychology. So with that, thank you again. So I return to our moderator. I end with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wonderful presentation. All participants, please give a big round of applause for Puan Aisyah presentation. Thank you very much, Dr. Aisyah, for giving us such informative and interesting presentation. The conclusion of Dr. Aisyah presentation is, please let me speak Indonesian. The chair of our department asked me to speak Indonesian to make it clear. Kemudian saya menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi Puan Aisyah sudah menjelaskan terkait aplikasi dari positif psikologi di sekolah. Ada 7 poin dari ulasan Puan Associate Professor Dr. Siti Aisyah yang saya garis bawahi, yaitu tadi Puan Aisyah menyampaikan what is positive psychology, why positive psychology, how positive psychology, focus of positive psychology, teaching well-being in school, application of positive psychology, and tadi disampaikan bahwa ilmu psikologi adalah kajian yang saintifik dan ilmiah. Karena setiap intervensi dari psikologi itu ada empirical evidence. Kemudian bagaimana psikologi ini sangat bermanfaat untuk kita karena psikologi menjadikan kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Kemudian pakar dari positive psychology adalah Prof. Salikmin. Dia adalah pakar positif psikologi. Kemudian fokus utama bahasan dari psikologi positif adalah yaitu positive health. Jadi fokus utama dari positif psikologi ada 2, yaitu positive health, kemudian positive education. Karena kenapa positive education? Karena positive education ini memang diutamakan dalam psikologi positif karena pendidikan adalah sebagai wadah untuk membangun generasi bangsa, young generation. Nah, kemudian positive education itu apa? Positive education adalah pendidikan tradisional yang berfokus pada academic skill. Nah, jadi berfokus pada academic skill, kemudian fokus pada pengembangan skill akademik yang dilengkapi dengan beberapa pendekatan yang dapat meningkatkan well-being. Well-being ini dekat dengan happiness, gitu ya, dekat dengan satisfaction, dan juga untuk meningkatkan kesehatan mental. Tadi Puan Aisyah sudah menyampaikan secara gamblang dan jelas terkait dengan hal tersebut. Kemudian di sekolah sering itu academic skill, tugas-tugas sekolah itu sangat membebani siswa atau murid gitu. Jadi sehingga mereka bermainnya itu kurang. Nah, kemudian hormon positif atau positif hormon yang sangat berperan dalam kesehatan kita, kesehatan fisik itu adalah hormon oksitosin. Kemudian gratitude, ini kebetulan adalah disertasi saya tentang gratitude, Puan Aisyah, adalah a big contributor to happiness in life. Jadi kita harus memang bersyukur agar kita bahagia apapun keadaannya. Tadi disampaikan oleh Puan Aisyah, mau ada stres, mau ada banyak masalah, kita harus bersyukur. Nah, kemudian stres ini justru bikin seseorang ini lebih kreatif karena stimulate analytical thinking more kreatif. Jadi membuat seseorang itu memang lebih kreatif dengan adanya masalah, dengan adanya stres gitu. Nah, kemudian di era pandemi ini memang banyak manfaat ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Puan Aisyah. Manfaatnya banyak sekali, di antaranya kita bisa bertemu muka antara Malaysia dan Indonesia, menghemat anggaran, menghemat waktu, energi dan tempat begitu. Nah, tetapi
dengan adanya teknologi yang canggih ini yang mendekatkan kita dengan jarak dan waktu, begitu. Kita memang harus mengajari anak-anak kita, para generasi muda, bagaimana cara komunikasi yang baik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi disampaikan happy teacher adalah happy class. Happy teacher sama dengan happy class. Jadi kalau kelasnya happy, senang, menyenangkan, nah berarti gurunya sukses. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita membuat situasi yang negatif itu menjadi lebih bermakna. Nah, subhanallah, luar biasa itu tadi sudah disampaikan oleh Puan Dr. Aisyah. Subhanallah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, come to the question and answer session. I'd like to have some question from the participant. We invite you to unmute your microphone to deliver your question directly to our speaker. Please. Well, I have already had 7 questions here. The first one is coming from Adis. Adis, okay, Adis. The floor is yours. Silahkan. Anda sampaikan langsung pertanyaannya kepada Bu Aisyah. Selamat Adis, Anda mendapatkan door prize ya. Door prize sebuah buku. Nah, dapat diambil di Prodi dan menghubungi Ibu Wening. Bu Wening bisa lihatkan bukunya. Oke, jurnal ini dari editor in chief Prof. Baidi ini memberikan hadiah jurnal psikohumanura gratis. Nah, Puan Aisyah ini juga dimohon dapat dapat mengirimkan artikel ke jurnal psikohumanura. Kebetulan psikologi positif juga temanya. Dan sudah Sinta 2 dan sekarang proses Scopus. Oh, insyaAllah. It's a very good. Baik, Adi silahkan untuk bertanya langsung kepada Profesor Dr. Aisyah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Adis Hadisa. I'm from Psikologi 2018, Islamic State University of Wali Songo, Semarang, Indonesia. Okay. Nowadays, positive education is considered as an important thing to be applied in education because it pay attention to the mental health and well-being of students. So, let me ask you to Association Professor Dr. Siti Aisyah from UTM, what the first step should an education agent, such as parents and teachers, to create a positive atmosphere of education, but at home or at school, because so many steps there that the really first step that we have to do it. In addition, are there any tips or tricks that can be shared from UTM regarding positive education so that it can be adopted and applied in Indonesia, especially to my campus, Islamic State University of Wali Songo, Semarang, Indonesia. Thank you. Okay, great. Thank you, Adis. Are you ready to answer them, Puan Aisyah? Okay, thank you to Adis for the very good question. So, izinkan saya menjawab in bahasa Indonesia. Saya cuba. Okay. Supaya lebih jelas. Okay, jadi terkait dengan soalan dari Adis Hadisa tadi berkaitan dengan tip ni macam mana how we can implement positive education from our experience in UTM. Itu soalannya. Jadi untuk tip macam mana para ibu bapa dan juga the parents dan juga guru untuk melaksanakan. Jadi yang pertamanya jadikan sebagai satu praktis harian. Itu yang paling mudah lah. Paling mudah sekali sebenarnya apabila kedua-dua dari parent dan juga teacher supaya
masing-masing menjadikannya sebagai satu cara mendidik anak-anak. The school children tadilah, it's not just for teachers, bukan setakat untuk bergantung kepada teacher, tetapi parent juga boleh praktis. Jadi contoh macam yang saya bicarakan tadi berkaitan dengan teknik yang paling mudah, iaitu gratitude exercise. Alhamdulillah, Ibu moderator tadi pun mengkaji, meneliti gratitude, very good topics. Ini yang paling mudah lah sebab gratitude ini sudah menjadi satu ajaran dalam agama kita, dalam our religion. Cumanya kita jadikan sebagai satu intervensi. Bila saya kata intervensi itu, jadi contoh katakan is a parent, so they can apply toward their children. Dia boleh aplikasikan kepada anak-anak bahawa contoh macam setiap malam, mungkin kalau solat bersama contohnya, dan selepas solat bersama itu, para ibu bapa just take just 5 minutes, mungkin ambil 5 minit, tidak perlu panjang-panjang, 5 minit, dan minta anak-anak tadi itu untuk mempraktiskan apa yang paling fikirkan 3 hingga 5 perkara yang sangat disyukuri. Jadi suruh dia tulis. Jadi bila itu berlaku di dalam rumah, at home, setiap hari, dia boleh meningkatkan hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Dalam masa yang sama juga, ibu bapa tadi dapat cultivate the gratitude character in their children tadilah. Jadi kalau dipraktiskan itu kalau di rumah, kalau di sekolah pun begitu juga. Kalau di sekolah lebih bersistematik, more systematic by embedded in the curriculum. Jadi tapi kalau di sekolah ini dia memerlukan satu dijadikan sebagai satu misi dan visi oleh institusi, oleh pihak school, barulah ianya berkesan. Sebab kalau hanya di peringkat individual, contoh katakan ada guru yang ingin melaksanakan, ada yang mungkin tidak melaksanakan, jadi hasilnya tidak begitu memberi impak yang besar. Mungkin di peringkat individual saja kan. Tapi kalau dijadikan sebagai satu matlamat utama di dalam school itu, dijadikan sebagai satu agenda di mana setiap kurikulum dia jadikan sebagai satu intervensi sebelum memulakan kelas. Jadi di situ pihak sekolah dan juga teachers tadi, dia dapat melihat the impact before and after. Contoh katakan di awal semester, awal persekolahan, dia ukur well-being, contohnya, ataupun well-being menggunakan, kalau kita menggunakan perma pun boleh, sebab perma model itu sudah ada instrumen. Sudah dibina instrumennya, mungkin boleh dimodifikasikan dalam konteks kita lah, sebab instrumen itu dibina di Western. So basically one of the purpose of psychology actually is to adapt, kita adaptasikan, modifikasikan instrumen tadi. Jadi sebelum kita melaksanakan intervensi tadi, mungkin boleh diukur kan tahap-tahap well-beingnya tadi, dan selepas satu sesi persekolahan kita boleh lihat hasilnya, kesannya. Jadi kalau itu dijadikan sebagai satu matlamat, agenda kepada pihak school sebagai satu badan institusi, dia boleh menjadi evidence kepada masyarakat kita bahawasanya dalam kurikulum kita ada satu pendekatan yang boleh meningkatkan well-being. Tapi mungkin kalau di rumah itu sebagai ibu bapa tidaklah begitu bersistematik, tapi boleh dipraktiskan. Tapi di pihak sekolah dia boleh memainkan peranan dengan lebih besar lagi skopnya dengan menjadikan dia sebagai satu visi dan misi dalam sekolah itu sendirilah. Jadi ini pandangan saya lah. Jadi kalau di Malaysia tadi bertanya berkaitan pengalaman di UTM contohnya, kami di sini pun dalam proses yang masih early of awareness, to promote positive psychology intervention. Sebab mengapa dalam kalau dalam konteks di Malaysia lah contohnya, berbanding dengan di Western lah, psikologi kalau di Western itu dianggap sebagai, di mereka ada badan profesional. Saya tidak pasti di Indonesia bagaimana ya. Tapi kalau di Malaysia kita belum lagi sampai ke peringkat badan profesional.
kita ada association, kita ada Malaysia Psychology Association, tetapi di Malaysia untuk mendapat title professional body dia perlu ada endorsement daripada pihak kementerian. Jadi itulah salah satu usaha dalam Persatuan Psikologi Malaysia untuk menjadikan amalan praktis dalam psikologi ini supaya dia menjadi satu concern yang priority. Priority kalau kita lihat dalam sustainable goals tu, SDG tu, salah satu priority well-being. Jadi di situlah peranan psikologi. Tapi untuk kita mempromosi positif psikologi ini, dia memerlukan satu komitmen dan juga satu sokongan padu daripada pihak tertinggi dalam institusi kita. Barulah apa yang kita buat, intervensi kita buat ini menjadi satu praktis dalam secara holistik, menyeluruh secara global dalam sekolah. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, setakat inilah dia bergantung kepada the awareness. So that's why I mentioned in my talk just now, one of my aim actually is to spread this awareness to our society supaya mereka melihat benefit kepada positif psikologi itu sendiri. Begitu itu kalau dari segi pengalaman kami lah di UTM. Itu yang saya menyeru diri saya dan juga teman-teman di sana supaya kita boleh cultivate this awareness in our society supaya dijadikan sebagai satu agenda dalam institusi. Dia kena institusi baru dia berlaku dengan lebih bersistematik. Begitu itu saya harap dapat menjawab soalan daripada Adis tadi, harapnya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Aisyah atas jawabannya. Adis clear ya? Oke, karena ini ada 8 pertanyaan, 8 penanya ya. Nah ini tambah satu lagi ya, tambah satu lagi. Setelah itu nanti pertanyaan berikutnya bisa disampaikan pada narasumber berikutnya ya. Baik, pertanyaan kedua dari Anggit. Silahkan Anggit. The floor is yours. Silahkan Anggit, sampaikan satu pertanyaan kepada Puan Aisyah. Ini sudah lebih 1 menit sebelum ke next speaker. Anggit, ready? Ada di situ? Baik, kalau nggak ada Anggit, ini di room chat tadi yang ingin bertanya Eva Ratna. Silahkan Eva Ratna. Apa? Anggit sudah? Anggit sudah ada Ibu. Oke, baik Anggit. Mana Anggit? Ya Bu. Oke, Anggit. Bu, tapi pakai bahasa Indonesia aja ya Bu. Ya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Anggit Dian, angkatan 2017. Yang ingin saya tanyakan, apakah di sana mahasiswa sudah bisa beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru saat ini, Bu? Terus kemudian Ibu sendiri menerapkan kepada mahasiswanya positif psikologi untuk mahasiswanya itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Baik. Saya jawab terus ya Bu. Baik, terima kasih Puan. Okey, alhamdulillah, terima kasih Anggit atas soalan tadi. Jadi alhamdulillah dalam disebabkan COVID pandemik tadi kita semua sudah digital online class. So alhamdulillah berdasarkan pengalaman kami di Malaysia khususnya di UTM, alhamdulillah para mahasiswa kami sudah bersedia dengan new situation dengan situasi baru yang kita panggil sebagai new norm, norma baru. Walaupun mungkin di awal MCO the first last year bermula Mac 2020 tahun lepas berlaku juga dari segi disruption of mental health
ramai mahasiswa yang mengalami isu-isu anxiety attack, depression. Memang saya tidak nafikan sebab saya pun mengendali beberapa juga pelajar yang terpaksa mereka tangguhkan pengajian disebabkan oleh kesan daripada online. Sebab at that time pada permulaan kita terpaksa online kan, perlu adjustment, the live adjustment, terutama sekali dari segi facilities, internet, wifi, dan juga ada kumpulan-kumpulan pelajar kita yang tidak berkemampuan. Jadi kesan-kesan di situ memang ketara dari segi isu-isu psikologi lah. Memang saya tidak nafikan. Jadi masa tu ramai yang terpaksa ditangguhkan. Dan di pihak kami UTM, kita try to flexible, kita laksanakan pembelajaran itu secara fleksibel, di mana para pensyarah tidak semestinya secara sinkronus macam webinar kita pagi inilah. Jadi kita menggunakan pelbagai metod, menggunakan dalam WhatsApp. Jadi kita mengajar semua dosen dengan teknik-teknik pengajaran yang menggunakan digital, tidak semestinya secara online, sinkronus online macam hari inilah. Jadi sebab ada pelajar kita yang wifi dia sangat lemah, kan, kawasan-kawasan tertentu. Jadi kita menggunakan pelbagai cara. Jadi alhamdulillah the second year tahun sekarang ini tahun 2021 alhamdulillah mahasiswa kita dengan pendekatan para dosen pun sudah mempunyai teknik-teknik yang bagus untuk diaplikasikan pembelajaran. Alhamdulillah setahun kedua ini kita banyak berjaya mengadaptasi dengan new norm inilah. Jadi alhamdulillah sekarang ni semua pelajar pun dah mula seperti biasa. Walaupun kelas online tapi sudah menyesuaikan diri. Dan untuk yang pertanyaan berkaitan dengan positif psikologi tadi, memang di peringkat institusi, di peringkat universiti, kita ada banyak wellness program yang kita jalankan untuk memberi kesedaran tentang mental health dalam kalangan bukan setakat dalam kalangan para mahasiswa, juga kepada para dosen dan juga kepada para karyawan yang ada di universiti supaya cepat untuk kita adjustment dengan this new norm tadilah, dan new normal. Sebab kita pun tidak tahu sampai bila pandemik COVID-19. Jadi kita cuba build up the conducive working environment by memberi kesedaran awareness kepada semua pihak, dosen, karyawan, administration dengan para mahasiswa untuk menerima norma baharu inilah untuk sesuaikan. Jadi alhamdulillah setakat inilah pengalaman yang saya nampak di bila tahun kedua ini banyak berubah. Para mahasiswa kita sudah menerima keadaan dan sudah menjalani kehidupan seperti biasa. Alhamdulillah. Jadi itu setakat perkongsianlah pengalaman dari saya. Dan mungkin ini yang terakhir ya Bu Moderator. Untuk soalan sebab masa dah tamat, jadi saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih berbanyak-banyak kepada pihak Fakultas Psikologi Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, terutama sekali kepada Dekannya dan Bapak Rektor tadi kerana memberi kesempatan jemputan pada saya untuk sama-sama berkongsi pada hari ini dalam sesi webinar, Internasional webinar. Mudah-mudahan perkongsian ini bukan berakhir di sini, tetapi kita dapat merapatkan ukhuwah silaturahim kita pada masa akan datang dalam program-program yang insya-Allah kita boleh kolaborasi bersamalah di masa akan datang. Dan begitu juga macam Ibu Moderator tadi sebut penerbitan, penelitian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh berkolaborasi lagi lah. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kelemahan di pihak saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada
kekurangan daripada apa yang saya sampaikan lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Puan Aisyah, alhamdulillah sudah selesai, ladies and gentlemen. We finally come to the end of Dr. Aisyah presentation. Thank you very much, Associate Professor Dr. Siti Aisyah, for your great presentation. Ladies and gentlemen, big round of applause for Dr. Aisyah. Bu Aisyah, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti bisa berlanjut ke acara berikutnya, Puan. Oh iya, Anggit nanti dapat door prize-nya bisa diambil di program studi ya, di jurusan dengan Ibu Wening. Terima kasih. Baik, honorable guests, ladies and gentlemen, our next great speaker is Associate Professor Dr. Wan Shahrazad. She is one of Associate Professor and Researcher of Faculty of Social Sciences and Humanities, University Kebangsaan Malaysia. Ladies and gentlemen, you can send an email to shara@ukm.edu.my. Wan Shahrazad has received her bachelor degree in human sciences in psychology at International Islamic University Malaysia in 1995 and taken her Master of Art degree at UKM in 2000. Taken her PhD in psychology at International Islamic University Malaysia in 2009. Ladies and gentlemen, Wan Shahrazad's specialization is psychometric statistics, application of psychological tests in industrial and organizational psychology, psychology profile of at-risk youth, drug addict, and also prisoners. Wow. Her scientific work has been published in many reputable journals. There are about 17 articles written here. Dr. Wan Shahrazad is active as an editor in various journals and also has so many professional appointments. Ladies and gentlemen, now allow me to welcome our great speaker, Associate Professor Dr. Wan Shahrazad, to deliver her presentation. Wan Shahrazad, the floor is yours. Thank you, Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good afternoon to all students. Firstly, I would like to thank Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang for the invitation to be one of the speakers for KKL, International Program Study Psychology. So I had the opportunity to listen a little bit on the discussion from my colleague, Dr. Siti Aisyah. Maybe my presentation is actually a sharing of what psychology program in UKM is offering and what our students are doing and what are the prospects in postgraduate studies. Maybe I will not touch very specifically on the research that I've been doing, because from the letter of invitation, what I understood is that we share a little bit about UKM and the psychology program. So let me just introduce a little bit about UKM. UKM is a National University in Malaysia, and we have
about 15 faculties and 12 research institutes. Yeah, so UKM is one of the research university in Malaysia, and currently we are ranked at number 141. Yeah, in QS World University Ranking, and so we are actually very proud because we are categorized within the 150 best universities in the world. And I think part of the contribution to the ranking is because of the research and publication work, yeah, that our staff and students have been involved in. So maybe I would like to take a little bit of time to show, yeah, the video of our university. Share. Okay. Puan Syahrazad, sepertinya ada suara angin ya? Can everyone see this? Ya. Ada suara gemuruh, tapi kami nggak dengar suara videonya. Mohon maaf, Puan Syahrazad, ini kami tidak bisa mendengarkan suaranya. Oh. Ya. Okey, sekejap ya, saya share sekali lagi. Yang kami dengar hanya suara gemuruh angin. Ada suara gemuruh angin, mungkin ada kipas angin atau kipas ya. Iya. So sekejap ya, saya nak email. I want to email this video, but it's too big. Yeah, so let's see what new share. See this one. Mungkin ada sedikit masalah teknikal, jadi saya bagaimana ya? Ibu Rahma ada kan slide presentation untuk program psikologi. Mungkin saya maybe I don't show the video. We just go direct to the program, the slideshow for the program. Nggak apa-apa, nanti ditayangkan yang videonya tanpa suara, nggak apa-apa, biar kami bisa melihat secara langsung di UGM itu seperti apa. Ya. Atau mungkin bisa di-share ke saya, nanti kami bantu untuk menayangkan. The PowerPoint slide. I emailed the PowerPoint slide yesterday. So if possible, because I cannot show here. Boleh nampak ke? Can you see the slide? Yes, we can see. Okay, alright. So we just go directly to the slide. Okay, so our program is our program for undergraduate is called Bachelor of Social Sciences Honours in Psychology. So a little bit of introduction. The psychology program is actually under the Faculty of Social Sciences and Humanities, in Malay, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, FSSK. So if you can also access this information through the UKM website.
So our psychology program is developed to fulfill current needs and demands. And at this level, students will be exposed to basic knowledge of psychology. So the undergraduate program is generic in nature, meaning that we offer basic knowledge of basic psychology, the theories, yeah, and the history systems in psychology. And we are actually governed by the MQA. We call it MQA, Malaysian Qualification Agency, yeah, which sets a standard for. We have a program standard for psychology. So any universities in Malaysia that want to offer psychology program, they have to follow, yeah, the guidelines prepared by the program standard in psychology, which I think previously back in 1980s, 1990s, yeah, many universities offer at undergraduate level specialized degree in psychology, like counseling, yeah, industrial organizational psychology, cognitive science, yeah. So in 2008, yeah, when we published the Malaysian the program standard of psychology, we have tried to regulate this by monitoring that at undergraduate level, yeah, all universities offer generic psychology degree, yeah. So they will have exposure to all fields of specialization in psychology, and when they pursue, yeah, their master's degree, then they will have enough knowledge to choose, yeah, what specialization or what are their research interests, yeah. So students will learn about humans' behavior, thoughts, feelings, perception, cognitive reasoning, as well as physiological aspects of human beings. Yeah, so we hope that students who graduated from this program will be able to provide expertise and skills in providing helping service, yeah, to the community. So these are some of the learning outcomes, yeah. Because our education at university, we follow the OBE, yeah, outcome-based education. So any program must list what are the learning outcomes for their degree. So these are some of the stipulated, yeah, learning outcomes, yeah, according to the program standard. We hope that students will be able to explain knowledge and understanding about basic psychological theories and principles and the latest research methods in psychology, and also have the ability to apply basic research techniques in psychology, including research design, analysis, interpretation of data in various specialized areas in psychology. And we hope also our graduates are able to think in an analytical, critical, and creative way, and using scientific approach, and so on. Communicate and disseminate information, ideas, and psychological understanding to the society as a whole, and able to apply social skills and responsibility, able to organize information for research purpose, and able to apply management and basic entrepreneurial skills, and also, yeah, apply ethical principles and professionalism. Because as we know in psychology, in some areas, yeah, we are governed by the ethical principles and professionalism, for instance, in counseling, in clinical psychology, yeah, in doing research. And finally, we hope also are able to apply leadership skills and competencies to work in a team. So a little bit of our program structure for undergraduate, yeah. Our undergraduate program may be a little bit different, yeah, from Indonesia, because I think Indonesia mostly for undergraduate program or S1, yeah, the duration is 4 years, yeah. But in UKM, our bachelor's degree in psychology, the duration is 3 years, yeah, in which students have to take about 121 credits of courses, yeah,
which comprises of university compulsory courses, 10 units, and then university Citra courses. Yeah, these are actually courses in different domains, yeah, meaning that we encourage students to take courses, yeah, outside of their specialization, so they become a little bit more balanced or have knowledge about general issues or about other disciplines. Yeah? So this covers about 30 units, and then we have faculty core courses about 15 units, and the program core courses about 66 units. Yeah. So I'm sharing a little bit of our structure, yeah, for year 1, year 2, and year 3. So year 1, usually students will take more university and Citra courses, yeah, Citra courses. So this is generic or general knowledge, yeah. For instance, basic entrepreneurship and innovation, and then introduction to social sciences, and then languages, yeah. And they only take about 5 courses of psychology, yeah. 5 psychology courses at in year 1, and then year 2 the university compulsory courses and the Citra courses are reduced. Sorry, Puan. Yes. Sorry, Puan, Dr. Shahrazad. Would you please turn off your fan? Cannot hear. Yeah, there is a rumbling sound, so we could not hear your voice clearly. Okay. Thank you. All right. So sorry for the interruption there. So for year 2 courses, we have more psychology courses, yeah. And for third year, yeah, they will do higher level or applications of psychology and academic exercise or final year project, and also industrial training. So these are some of the courses the students will take in year 1, yeah, introduction to psychology, basic statistics, systems and theories in psychology, perception and cognition, personality, and motivation and emotion. And for year 2, core courses in psychology, core courses cover courses like research methodology, statistics and data analysis, child and adolescent psychology, psychological testing, experimental psychology, physiology, social psychology, developmental psychology, principles of guidance and counseling, and also positive psychology. And for year 3, students will also have to do industrial training, usually final semester of year 3. So if we have 3 years, 3 years is equivalent to 6 semesters. So the 7th semester, right before their graduation, they will go for their industrial training. Okay, in semester 5 and 6, they take courses, third year courses, such as theories of career development, behavior modification, problem analysis and decision making, health psychology, industrial and organization psychology, abnormal psychology, ergonomic, and the final year project or the thesis. Yeah. So these courses are evaluated based on various kinds of evaluation. Most importantly, final examination. We also have mid-semester examination, tutorial, quizzes, assignment. Yeah, maybe in the form of individual assignment or group assignment, fieldwork report, presentation, and UKM Folio is our online learning system where students can, the lecturers will upload all the materials and we can have discussions, and students can also participate, yeah, in engaging, yeah, with the lecturer in the UKM Folio. So these are the normal evaluation, but during the pandemic, since last year, we have adapted a little bit on the course evaluation.
there are still final, we still do have final examination or mid-semester examination or quizzes, yeah, but it's continuous learning, yeah, continuous learning. So it's not so much of examination, but we try to accommodate students so that they can complete all the requirements of the course in an online method, yeah. So so far we have done okay, because this is already the second year. Last year it was like Dr. Siti Aisyah mentioned just now. Yeah, we have to make some adjustments, yeah, due to the we have to get used to the online teaching and online platforms, yeah, using all these new technologies, yeah. Okay, a little bit on the final year project or academic exercise, yeah. In Malay, we call it latihan ilmiah, yeah. So academic exercise is a final year project which integrates all knowledge acquired in psychology from year 1 to year 3 courses, which requires students to apply their skills in research, yeah, methodology, yeah, in psychology. So academic exercise or final year project is required, yeah, for students to do it individually, in which we assign, yeah, or appoint a supervisor, yeah, one supervisor for each student, yeah. So a supervisor will guide, yeah, students in planning their or selecting research topics, yeah, and then planning their research, writing their research proposal, yeah. So this usually happens in semester 5, yeah. And in semester 6, we expect students have already collected their data or conducted their field work. So in semester 6, they will write their findings and complete, yeah, their thesis, yeah. So along the way, yeah, the supervisors, we actually try to match, yeah, what the students' research interest with the specialization of the lecturers, yeah, because some students, when they enter their third year, then they will already know, yeah, their research interest is in developmental psychology or in counseling psychology or industrial organizational psychology or in cognitive psychology, yeah. So we try to match students with the specialization of the supervisors, and supervisors will guide students, yeah, in using systematic methodology, relevant measurement methods, yeah, relevant experimental designs, yeah, and procedure, and finally produce an academic writing or thesis according to APA format, yeah. So we hope these are some of the learning outcomes, yeah, for final year project, where we train students to conduct research independently. Students can explore their knowledge in specific research interests objectively and critically. They have the skills to synthesize, apply knowledge acquired in conducting research, yeah, how to do literature review, yeah, how to write methodology, and so on, and increase their skills in decision making and problem solving. We also guide students to apply ethics, yeah, in conducting research and reporting findings, and finally, this will their skills in confidence, communication, integrity, and empathy. So this final year project, yeah, will happen in third year, yeah, semester 5 and semester 6. So once they completed their in semester 7, they will go for industrial training. So I assume this KKL is actually similar, yeah, like industrial training, yeah. It's just that because of the pandemic, students are not able to go to organizations, yeah. In UKM, we still do industrial training, yeah, even though we are in a pandemic, because this is an important platform to prepare students to apply the knowledge, skills, experience, yeah, they acquired
during their tier 3 year in the work environment. So its purpose is to provide skills and to students, on how to apply their skills at the work environment. And the coordination of industrial training is usually done under Deputy Dean of Industrial Linkages and Alumni at the faculty level. So usually in industrial training, before they go for their industrial training in semester 7, semester 6, students will actually have to find a placement. Usually we have a database. For instance, there are many government agencies that have specific sections of psychology, psychology services. So our students will go there. For instance, Ministry of Education, Ministry of Finance, because in Malaysia, each ministry, they have a section for psychological services. So our students actually have opportunities or various types of agencies that they can go into to do their industrial training. Apart from that, hospital settings also, we have psychological services in each hospital. So if Malaysia, we have about 15 states, so each state has its own hospital. So each hospital has a psychological division, so our students can also go there for their industrial training. And besides that, we also have private companies that do training and selection. So they can go there also. But in pandemic, especially this year, I think since starting last year, we have to adapt a little bit to help our students achieve or do industrial training, because when most government agencies, private companies have limitations in accepting students, doing face-to-face industrial training. So there are still some agencies willing to accept students doing industrial training via online, meaning work from home, 100% work from home. So they are given tasks that they can do at home, for specifically for related to the psychological services. But at the faculty level, we also help students by identifying centers or faculties in the university itself that can accept our students to do their industrial training. Apart from that, because we are research university, some of our lecturers also have research grants. So we adapt the industrial training so that students can also have do their industrial training by helping research lecturers research. I see participant raising their hand. Is there any question? Maybe you can, Okay, if not, maybe you can reserve the question maybe at the end of the session, So, and our industrial training, students are evaluated based on supervisor report in the organization and also report from the internal university supervisor, the logbook and industrial training evaluation form. And usually the industrial training, we do it in semester 7 for a duration of 2 months. So for this year, our students, our third year students will undergo the industrial training in August and September. So by end of September, they will submit all the report, logbooks, and also the report from the supervisors, So August and September. By October, we will finalize their grades, and I think this year we are going to have a convocation in November. So it's ample time, enough time, for us to finalize all the process, for graduating students,
So I know Malaysian system is a little bit different from Indonesia. Yeah, we use the US system, yeah, of grading, yeah, where we still have marks, yeah, or raw scores based on the performance of the students, yeah. But these marks, yeah, the raw scores are then categorized into grades, yeah. Usually A is 80 and above, yeah, A minus 75 to 79, and this is after that is converted to nilai grade, yeah. We call it in English it's called CGPA, cumulative grade point average. Yeah, yeah. So if A is equivalent to 4, yeah, so that's the highest level. It's excellent. Yeah. So A minus is equivalent to 36.67 and so on lah. Yeah. So and those who are excellent usually will have CGPA of 3.67 and above. Yeah. So this previously in the old system we call it graduating with first class honors. Yeah. So those who get CGPA 3.67 and above. Yeah. In Malay we call it PNGK, Purata Nilai Grade Kumulatif. Each grade, yeah, is equivalent to this value. Yeah. So we also monitor in terms of course load, yeah, that students take. For instance, students achieve CGPA, cumulative grade point average 3 and above. Yeah, we allow them to take courses up to 26 units because we feel that students are competent. Yeah, they have performed well, yeah, so they are allowed to take more courses, to register for more courses. But if their performance is below 3, yeah, 2.26 until 2.99, we usually monitor and advise students not to register for courses more than 20, yeah, so that they can focus, yeah, they register less courses but they can focus and try to perform better, yeah, in a lesser number of courses that they take each semester. And if they get CGPA less than 2.25, yeah, usually the head of program will monitor and we advise them not to take too much courses, yeah. We allow them only 16 units, yeah, or 16 credits of coursework, yeah. So equivalent about five subjects, yeah, around 5 subjects, yeah. Because each subject usually is 3 credit hours or 4 credit hours, yeah, 4 to 5 subjects, yeah. So I think most of the participants today are final year students, yeah. This is what we also do with our final year students, yeah, when they are into their final semester, semester 6 and semester 7, we actually publicize, yeah, our postgraduate opportunities, yeah, opportunities to pursue their study, yeah, at postgraduate level or S2, yeah, in Indonesia it's S2. So under the faculty, yeah, we have 3 coursework programs, yeah, Masters of Social Science, yeah, in Counseling Psychology, Masters of Social Science, Developmental Psychology, Masters of Social Science in Industrial and Organizational Psychology. So these are all coursework, meaning that you take about 2 years of coursework, yeah, in specialized areas in counseling or developmental or IO psychology. And then you also have internship and you also have master's thesis, yeah. But for those who prefer to do by research, yeah, or thesis only, we also offer Masters of Philosophy in Psychology. So when students apply for Masters of Philosophy, yeah, it's by research or thesis. So the specialization is more diverse. You can do
specialization in psychometric, in cognitive science, in clinical, which are not offered by our coursework program. And also for those who have finished their masters, they can also apply for our Doctor of Philosophy Psychology program. Doctor of Philosophy Psychology program, the duration is usually 3 years. 3 years to 4 years. And previously we have many students from Indonesia, applying to do masters in UKM, masters in the 3 programs in psychology. I know some docent, UGM, and then from Ailangga, who did masters in counseling psychology at UKM. But I think Indonesian universities nowadays have good programs, good master programs. So we see less students, less Indonesian students doing masters. But we still get a lot of Indonesian students doing their PhD, in psychology at UKM. I think I have supervised many, from Makassar, Universitas Negeri Makassar. I think 2 or 3 students from Universitas Negeri Makassar, from Gajah Mada, from Aceh, Riau, so many, and we ask them also why the interest for Indonesian students to do their PhD in Malaysia. I think before this, some students mentioned that the fee, the fee for PhD, doing PhD in Malaysia is cheaper, than the fee, the fee in Indonesia. And then I think another one factor is the program structure. Most Indonesian students say that when they do PhD in Malaysia, in any universities in Malaysia, our program is more structured, meaning that we are quite disciplined in the sense that by 4 years or 5 years, students will be graduating with their PhD. Compared to Indonesia, it takes longer time. So maybe Indonesian universities can explore on this so that you during your review, program review, you can improve on this. Because I think another factor is, I think it's okay, we do, because cross-culturally, new knowledge sharing, we can do it both. Our Malaysian students can also go to Indonesia. Indonesian students can also come to Malaysia. In fact, when I visited Gajah Mada, I think Gajah Mada, UGM, more lecturers having qualification from highly reputable universities, like Stanford, Cambridge, UK universities. So they have more experience in supervising PhD students. So in fact, the junior lecturers, when we visited UGM in 2017, if I'm not mistaken, preferred to pursue their PhD in UGM itself. So this is a very positive development, because I think when students apply to do their PhD in psychology, the first thing that we look for is the qualification and field of specialization of the supervisor, and the research experience also. So as I mentioned just now, these are the areas of research in psychology. If you want to do your master's by thesis or PhD, we have experts in counseling psychology, IO psychology, social psychology, developmental psychology, cognitive psychology, health psychology, psychometric, abnormal, clinical psychology, and so on.
So these are some of our lecturers. Currently, the head of program, the program is headed by Dr. Suzana Muhammad Usni. So her area of research is developmental psychology, focusing on close and interpersonal relationships, attachment, psychology of love, positive psychology and health. So the others, I think. You can also look at our website. We have about 20 lecturers in the psychology program. Most of them teach undergraduate. They can also teach masters level, and they can also supervise students at masters and PhD level. So it's in Malay, but PM is in Malay. PM stands for Professor Madya. Professor Madya, Associate Professor. I don't know what's the equivalent in Indonesia. Maybe I can't remember what's the term. One of my PhD student, Indonesian PhD student, have shared with me. Associate Professor, that's an equivalent to in Indonesia, Indonesian universities. We have Professor Dr. Rosmi. His specialization is in traffic psychology, social psychology, and then we have Associate Professor Dr. Rozaini Khairuddin, cognitive psychology. Myself is in psychometric, and then we have also Associate Professor Dr. Nubaya in mental health and health psychology. Associate Professor Dr. Fatimawati Halim in IO psychology, specifically in personnel selection. And then we also have Associate Professor Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. His specialization is in criminology. So he's also regularly invited as visiting lecturer by UNPAD for courses in criminology. We have Dr. Rusliza Murni in clinical psychology. Dr. Nasruddin is in counseling psychology. Specifically, his research areas is about LGBT. And then Dr. Salina is in counseling psychology also, but specifically in sexual abuse, victimization among children. Dr. Siti Mazia, more on developmental psychology. Her research is more on marital quality and women studies. And we also have Dr. Nurul Azhar is in IO psychology, and then Dr. Hilwa is in clinical and mental health research areas. And then we also have Dr. Chong in career counseling. Dr. Nur Shafika, her specialization is IO psychology. We also have Dr. Daniela, also in IO psychology, but her research in Sheffield University is about cyber bullying at work. And then Dr. Abdul Rahman is in developmental psychology. His research is about developmental assets of at-risk adolescents, school dropout, violence, aggression, and so on. And then we have Encik Asmuni, who's doing physiology, neuropsychology. And we also have Encik Ajib, who's doing counseling psychology, family counseling. And we have 2 junior lecturers who are now currently doing their PhD. So they are given study leave, but both are doing counseling psychology. So a little bit on student activities. So these are some of our activities at the for the program related with psychology. One, we have visiting scholar talk into 2020, just before the pandemic, by Dr. Amber Gale Thalmeyer from Switzerland. And we have visiting professors regularly. We receive visiting professors from abroad. For instance, from US. Suddenly I forgot his name. But from US, from Australia. So
when they come to Malaysia, sometimes they have a research grant, they do cross-cultural studies, they get data from Malaysia, and so they, based on their data, they do cross-cultural comparisons. So when they are in Malaysia, when they come for visit in Malaysia, we usually take opportunities to organize scholarly talks and appoint them as our program or board of studies. So our students, we also encourage our students to participate in the international conference. This is conference, International Conference of School Psychology in Sri Lanka. Also in 2020, just before the pandemic. We also have local conferences for our students. Two. One is Malaysian MAPSA. MAPSA is Malaysian Psychological Students Assembly. So this is an annual event, annual conference where we gather all undergraduate psychology students from various universities in Malaysia. So every year we alternate hosts. For instance, in 2019, UKM is the host. This year is a UCSI, UCSI, and then before that we have Help University organizing MAPSA, and then Nottingham University. I think next year it will be Harriet Ward University will be the host. So we have when we have these kinds of programs, we collaborate with other universities in Malaysia also, and our students can build their networking with other psychology students from other universities. And this one is organized at faculty level, not specifically for psychology, but persidangan, sarjana muda, persidangan kebangsaan sarjana muda. We call it Persada. So Persada is also for undergraduate students, but is open to all undergraduate students doing their studies in social sciences. So we have students from psychology, communication, geography, literature, English language studies, social work, and so on. So this, we also encourage our students to participate. And other events like entrepreneurial event, where our students also take part, where they develop innovation, for entrepreneurial projects, and then we also organize some programs related to specific course. For instance, economic course, SKPX 3153. Every time we offer economic course, students are required to do an economic debate, so that we give awareness to the other students, to the community. Sometimes we invite industrial partner to come and talk about economic issues. Okay, and those are the student activities. We also have mentor-mentee program. Mentor-mentee program, usually this program is to help and provide support to students. When students register for their first year, we assign for each student one mentor. And normally this mentor-mentee program is done informally, where we can students can approach us using WhatsApp, Google Meet, face-to-face, and they can discuss with their mentors whatever problems they face, for instance, about their university life, about their assignments, about whatever, everything under the sun, they can come and share with the mentor. And for lecturers, we advise them to meet at least twice per semester, to get updates about their mentees.
Okay, and we also have support group under the our research center. We have counseling and psychological services unit. Yeah, this actually can become a support group because we have trained counselors, psychologists, clinical psychologists, yeah, who provide services if not only to students but also to the outside community, yeah, if they have any problems, yeah. So I think this is more for the students, yeah, for UKM students, yeah. But maybe you in Wali Songo Semarang, you also have these specific regulations, yeah. For instance, our duration, yeah, for students who have problems, they can actually extend or complete their studies within 10 semesters. Yeah. Normally it's 6 semesters, but we give additional 4 semesters for those students who have financial problems, health reasons, and so on. So they can extend up to 10 semesters. Yeah. And again, the credit hours for courses that they can register for each semester, I've mentioned before this, yeah, we monitor based on their performance, and then they can also add and drop courses, yeah, online within a stipulated time. And yeah, I think that's about it. Yeah, this concerns more with the UKM students. Yeah, this demo, I think that's all. We share, yeah, about program psychology. I don't have any specific topic about research, yeah, because from what I understood, the KKL requires me to share about Prodi, yeah, program study. Yeah, so I don't focus like Dr. Siti Aisyah, maybe a little bit different lah. Yeah. So I think that's all, Ibu Rahma, yeah, from my side. Ya. Baik, Puan Dr. Wan Sahrazad atas presentasinya yang luar biasa. Udah. Wonderful presentation. All participants, please give a big round of applause for Puan Sahrazad presentation. Thank you very much, Dr. Wan Sahrazad, for giving us such informative and interesting presentation about program studi of psychology at UKM. Penjelasannya komplit ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait program studi psikologi di Fakultas Social Sciences and Humanities di UKM. Semoga penjelasan dari Puan Sahrazad tadi dapat memberikan banyak wawasan dan pengetahuan terkait program studi psikologi di UKM dan implementasinya. Hadirin sekali yang berbahagia, Puan Dr. Wan Sahrazad ini adalah pakar well-being. Nah, silahkan saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya kepada Associate Professor Dr. Wan Sahrazad terkait dengan well-being, selain terkait dengan program studi psikologi di UKM. Baik, ladies and gentlemen, now come to the question and answer session. I'd like to have some question from participant. We invite you to unmute your microphone to deliver your question directly to our speaker, please. Well, ladies and gentlemen, I've already had 6 questions here from chat. The first one is coming from Eva. And gentlemen. Eva. Ya, Assalamualaikum Ibu. Apakah sudah terdengar? Waalaikumsalam. Ya, dengar. Silahkan Eva. Eva, selamat ya, Anda dapat door prize. Nah, silahkan door prize Anda dapat diambil di Prodi Psikologi dan bertemu dengan Ibu Hajah Huning ya. Silahkan Eva. Iya Ibu. Ini saya ingin bertanya dengan Puan Sarah.
Puan izin bertanya, ini saya speak Indonesia nggak apa-apa ya Puan? Boleh, boleh. Oke. Puan, akhir-akhir ini nih di Indonesia sendiri, ini saya bertanya mengenai well-being seputar itu dan seputar jurusan psikologi juga nih Puan. Untuk apa namanya praktiknya kita sebagai mahasiswa psikologi. Nah gini Puan, akhir-akhir ini di Indonesia ini terdengar berita-berita barunya itu ada kasus anak ini seorang anak ini meninggal karena pengobatan ruqyah. Nah alasannya ini ketika ditanya orang tuanya ini karena dia orang tuanya itu mau mengobati anaknya yang nakal sehingga dibawa ke pengobatan ruqyah nih Puan. Lalu setelah itu dari terapi ruqyahnya sendiri dari apa namanya si orang yang meruqyah ini katanya si anak ini sebaiknya di ini apa namanya dengan cara menenggelamkannya di air itu nanti dia bisa keluar jinnya. Nah, katanya anak ini nakal karena jin Puan. Nah, bagaimana caranya apa namanya kita sebagai mahasiswa psikologi untuk menanggapi minimnya pengetahuan dari orang tua untuk menangani anak yang sedang aktif dan karena aktif ini malah disebutnya nakal gitu Puan. Dan gimana caranya mengedukasi minimnya pengetahuan orang tua tentang tempat untuk penanganan mental nih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih soalannya Eva ya. Saya fikir bukan saja di Indonesia di Malaysia pun ada kerana keibubapaan gaya keibubapaan gaya didikan banyak mempengaruhi banyak dipengaruhi oleh education education level tahap pendidikan dan ini akan mencorakkan bagaimana determine how their parenting towards children pada anak-anak kalau di Malaysia banyaknya kita sekarang ni berhadapan ke kasusnya penderaan penderaan abuse physical abuse, sexual abuse kerana anak-anak usia dini kan umur 2 tahun, 3 tahun tidak mengerti apa-apa sexual abuse jadi kebiasaannya kita lihat memang kasus-kasus agresif begini kan berlaku dalam kalangan ibu bapa yang tahap pendidikannya rendah tahap ekonomi juga rendah sosioekonomi rendah jadi biasanya bila dia ekonominya rendah mereka terlalu banyak masa bekerja di luar jadi bila balik ke rumah capek kan penat jadi bila anak merengek-rengek menangis meminta itu dan ini jadi ibu bapa cepat bersikap ganas lah tidak sabar begitu jugalah ibu bapa yang kita nampak mempunyai pendekatan yang mempercayai bahawa tingkah laku anak itu perlu ditangani secara keagamaan contohnya seperti ruqyah begini kan bermaksud ini puncanya dari education lah jadi sebagai psikologis memang kita tidak boleh interfere kecuali mereka volunteer datang dan cuba mendapatkan perkhidmatan psikologi kaunseling tentang masalah tingkah laku anak-anak biasanya kalau anak-anak dikatakan nakal itu perlu dilihat dari segi psikologinya apa adakah learning problems, ADHD, autism ke ataupun ada faktor-faktor penyumbangan yang lain yang menyebabkan anak-anak bertingkah laku bermasalah begitu walaupun kita kata kita tidak boleh intervene tetapi saya rasa mahasiswa psikologi boleh memainkan peranan dengan mendekati golongan-golongan ini contohnya kalau dikenal pasti ada kawasan-kawasan tertentu yang
trend ya, trend didikannya ya, menggunakan kaedah ru'yah begini ya, mungkin buat program secara community outreach ya, dengan memberi kesedaran tentang keibubapaan kan, pendedahan tentang tingkah laku anak-anak ya. Kadang-kadang mereka menyalahkan anak-anak tanpa mengetahui bahawa sebenarnya anak-anak bertingkah laku dengan cara tertentu kerana ada sebab ya, ada faktornya ya. Jadi mungkin boleh buat community outreach, awareness program bersifat community outreach yang memberi pengetahuan terhadap ibu bapa ya, tentang parenting ya, gaya-gaya parenting, dan juga child behavior ya, apa yang normal, apa yang tidak normal, supaya mereka, bila mereka ada pengetahuan, mereka tahulah bahawa ini bukan sebenarnya disebabkan faktor spiritual kan, gangguan jin ke kan. Jadi mereka akan tahu di mana saluran perlu mendapatkan pertolongan yang sepatutnya ya, bukan hanya mengambil tindakan berdasarkan kepercayaan ya, yang tidak sahih begitu ya. Itu saya punya pandangan lah ya, because sebagai mahasiswa I think banyak kita boleh buat program. Contohnya macam saya boleh kongsi, kalau di Malaysia kita ada satu private university yang dia buat program sangat bagus ya. Sebab saya sebenarnya panel audit kan, jadi saya selalu pergi ke universiti-universiti di Malaysia, dan bila mereka sharing ya tentang program yang dijalankan, dia menarik ya. Dia buat simple program. Mahasiswa S1 psikologi weekends ya, during weekends ya, kalau di Indonesia, di Malaysia weekends hari Sabtu Ahad kan, hari liburan, mereka buka booth ya. So dia dipanggil sidewalk session, sidewalk sharing ya. Sidewalk ni tepi jalan ya, perkongsian di tepi jalan. Jadi orang keluar liburan ya, dia pergi mall, shopping mall, tetapi bila dia tengok ada orang yang buka booth, and then kita buat banner sikit, kita tuliskan sidewalk session. Jadi bila siapa-siapa yang ada problem ke, dia nak sharing ke, dia ada masalah, dia just come and sit and dia share ya. So this is very little ya, sangat sedikit usaha yang dia buat, tetapi benefitnya sangat banyak kepada community. So I think the first few times dia buat tidak dapat sambutan, tetapi every week bila dia buat begitu, dia rotation lah, because students S1 kan ramai kan, jadi every liburan ya, kita gilir-gilirkan. Jadi every week dia tengok bila orang yang liburan ni datang, dia tengok ada, so dia pun terbuka. So now it becomes a big event lah, because sampai dapat dapat liputan daripada press juga. Ya, kerana sedikit saja usahanya, tapi manfaatnya sangat banyak kepada komuniti. So I was thinking the same thing lah. Kita mungkin peringkat S1, kita belum lagi berkemahiran untuk bagi terapi kan, kita belum ada skills untuk buat diagnosis, tetapi awareness program, because we have knowledge kan, we have the theories ya, kita boleh share knowledge itu dengan community supaya mereka ada pengetahuan yang betul ya, bagaimana cara untuk menangani ya anak-anak. Itu pandangan saya. Terima kasih Eva. Terima kasih Puan. Oke, Eva jelas ya, clear ya. Oke, thank you Puan. Selanjutnya silahkan Najah yang mau bertanya. Najah silahkan bertanya kepada Puan Dr. Syahrazad. Ya, terima kasih Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairun Najah dari jurusan Psikologi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya langsung saja ke pertanyaannya. Sebenarnya apa saja sih Puan faktor-faktor penting
dalam well-being jangka panjang seseorang, khususnya kita sebagai mahasiswa. Okay. Well-being. Nggih. Ya, well-being. Okay. Terima kasih Khairul Najah soalannya. Ya. Iya, Well-being secara umum atau semasa pandemik ini? semasa pandemi. Okey, ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya memang ya ini isu yang sering dibangkitkan oleh mahasiswa ya, bukan setakat di UIN Wali Songo ya, Semarang. Kita di UKM pun ya, pelajar-pelajar S1 kita juga kita dapati ada masalah dari segi kesejahteraan ya, sebab pada peringkat awal dulu bila kita beralih kan dari pembelajaran bersemuka face to face learning ya kepada online learning, kita beranggapan bahawa itu satu approach yang fleksibel dan mudah ya. Tetapi sebenarnya apabila kita sudah melaluinya satu semester ya, 1 tahun, kita dapati bahawa ia sebenarnya sesuatu yang membebankan ya, sehingga menjejaskan kesejahteraan ya, well-being mahasiswa-mahasiswi. Sebab saya cuba kupas ni dari perspektif pelajar ya. Pelajar satu semester dia perlu mengambil 5 atau 6 subjek. Betul kan? Betul. Ke lebih kalau di UIN Wali Songo? 7 subjek. Berapa? Jadi setiap subjek itu ada assignment ya, yang wajibnya kuliah lah ya, kuliah sinkronus ke macam Dr. Siti Aisyah sebut tadi, yang sinkronus macam ni ya, bersemuka, yang berjadual, kemudian ada juga yang tak sinkronus ya, maksudnya pembelajaran kendiri ya. Selain daripada online learning tu, ada juga tugasan ya, satu kursus pula tak semestinya satu tugasan, assignment kan. Kadang-kadang ada 2-3 assignment. Kemudian ada juga kursus assignment tu bukan individu kan. Ada yang group assignment. Jadi bila group assignment nak kena communicate, interact dengan rakan-rakan sekuliah kan. Kadang-kadang rakan sekuliah pula tidak memberi kerjasama, bahagian yang dia sepatutnya buat dia tidak buat. Jadi ini semuanya menyebabkan kita jadi stres ya bila belajar. Ya, kalau bersemuka kita tak boleh solve problem, okey kawan ini tidak buat bahagian dia. Kita boleh pergi cari dia di hostel ataupun di college ya, ketuk bilik dia kan. Lepas tu bersemuka kan boleh pergi jumpa, tanya apa masalah, kenapa tak buat kan. Tapi online kita tak boleh buat begitu ya. So saya rasa bukan setakat di Indonesia, pelajar-pelajar di UKM pun sama ya, berhadapan masalah begitu. Terutama sekali kita perhatikan bila hujung semester di mana semua assignment kan perlu dihantar. Jadi mereka semua rasa stres, anxiety ya. Dan kalau yang tidak boleh coping kan, tidak boleh cope ya, tidak pandai ya, coping dengan stres dan anxiety ni, dia boleh jadi depression ya. So itulah faktor-faktor begitu memang memberi menyumbanglah ya kepada kesejahteraan ya mahasiswa dalam pembelajarannya. Jadi kalau masa pandemik lah ya. Jadi saya selalu sarankan pada pelajar ya, untuk mengelakkan rasa stres, anxiety begini, sebab kita psikologis, kita belajar psikologi. You boleh evaluate diri sendiri ya, bila rasa diri kita ini berhadapan dengan simptom-simptom yang tidak normal seperti biasa kan. Contohnya tidak boleh tidur malam kan, tidak boleh makan, tak ada selera makan, malam nak tidur,
boleh tidur pun tapi sentiasa terfikir assignment, exam, quiz dan sebagainya. Jadi kita satu kena self evaluate diri sendiri, dan langkah kedua adalah cuba memikirkan bagaimana kita nak cope ya, supaya kita alleviate ya, mengurangkan stres dan anxiety ini ya. Jadi banyaklah coping strateginya kan. Contohnya pengurusan masa, social support, share berkongsi dengan rakan kan. Lepas tu dapatkan support daripada parents ke, ataupun approach lecturer sendiri ya, supaya kalau contohnya itu adalah kalau kita boleh kenal pasti ya, yang menyebabkan stres itu adalah satu tugasan yang sangat besar, sangat sukar kan. Jadi mungkin boleh approach dengan dosen ya, untuk berbincang ya, sama ada tarikh untuk menghantar tugasan tu dilanjutkan ya, ataupun mendapatkan panduan bagaimana menyelesaikan tugasan tersebut kan. Itu coping-coping yang kita boleh buat secara sendiri kan. Tapi kalau rasa tidak mampu sebab first stage tadi kita dah self evaluate kan. Tapi persis ya, bila kita persistent ya, masalah itu masih berlarutan ya, kita masih tak boleh tidur, masih tidak ada selera makan, pening kepala, migraine, these are all symptoms, sakit belakang kan, demam, those are symptoms ya, of stress and anxiety. Jadi kalau langkah keduanya adalah cuba apply coping skills yang kita tahu. Kalau langkah kedua, applying coping skills ni tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka kita kena cari dapatkan bantuan dari profesional ya, counselling, counselor, clinical psychologist ya, ataupun medical doctor kan. Jadi ada macam pelajar-pelajar kita yang bila dia bagi tahu dengan dosen, dia tak boleh nak buat, nak sempurnakan ya, tak boleh nak complete the assignment. Bila kita tanya, dia kata dia depressed ya, because dia mula-mula start dengan stress, lepas tu dia anxiety kan, sebab anxiety lah, rasa bimbang sebab tak boleh nak buat kerja kan, tak boleh nak tidur, anxiety kan. Jadi lepas tu dia jadi stress. So the best ialah kita refer kepada medical doctors ya. So medical doctors ataupun psychiatrist, clinical psychologist akan membantulah ya. Mungkin kalau talk therapy tidak berkesan ya, behavior therapy, kalau tak boleh behavior therapy, dan kita biasanya psychiatrist dia boleh prescribe ubat ya. Prescribe ubat-ubatan lah ya. Contohnya untuk depression kan, anti-depression medication dan sebagainya. Jadi dari segi kesejahteraan tu anda semua kena evaluate diri sendiri mana yang penting lah ya. Kalau ada setengah pelajar kadang-kadang dia kata the study is more important, jadi dia letak ke tepi kesihatan diri sendiri. So in the end ya, dia pun tidak boleh perform dengan baik dalam study ya. So usually we advise students take care of your health first ya, take care of yourself first ya. Study itu kalau kita mampu, masih mampu ya untuk meneruskan dengan pengajian ya, kita buat mana yang kita mampu. Tetapi kalau tidak mampu, dan kalau ada supporting evidence kan from psychiatrists ya, from medical doctors, pelajar ada ruang ya untuk tangguh pengajian kan, extend semester dan sebagainya ya. Itu advice saya lah yang kepada pelajar ya, berkaitan dengan kesejahteraan. Adakah menjawab soalan Khairul Najah? Ya, terima kasih Puan. Ya. Clear ya, Khairul Najah ya. Iya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Puan. Selanjutnya adalah Belkis. Silahkan Belkis. Iya, terima kasih Bu Rahma. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Belkis Aulia dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang tahun angkatan 2018.
Puan izin bertanya, bagaimana cara kita meningkatkan subjective well-being pada orang lain? Subjective well-being pada orang lain. Ya. Okey, terima kasih Bakis ya. Sukar juga ya soalan ni sebab diri kita sendiri pun kadang-kadang kita sukar nak memperoleh subjektif ini pada orang lain. kita sukar untuk menjaga kesejahteraan ataupun subjective well-being sendiri kan, tapi untuk orang lain saya kira jawapannya kalau subjective well-being orang lain, kalau subjective well-being ni isu teorinya besar kan. Teori Edward Diener kan, dia bercerita tentang life satisfaction kan, kalau subjective well-being. Kemudian sekarang ni ada authentic happiness, ada banyak teori, perkembangan teori tentang well-being tu kan, eudaimonia kan. Jadi kalau kalau kita lihat kata yang diguna pun subjektif kan, dia sangat subjektif lah untuk kita melihat sama ada seseorang itu ada well-being ya. Jadi kalau ikut Edward Diener, pengukuran menggunakan life satisfaction tu sebenarnya boleh menjadi indikator lah sama ada kita mempunyai subjective well-being yang rendah ataupun tinggi ya, selalu yang diguna bersama ya. Satisfaction with life scale dengan positive effect dengan negative effect ya. Seseorang itu ada emosi positif yang tinggi atau emosi negatif yang tinggi ya. So dari segi psikometrik saya rasa kita boleh membantu ya subjective well-being orang lain jika kita boleh buat assessment beginilah ya. Sebab assessment dia semuanya menggunakan self-report inventory. Jadi bila dia menjawab self-report inventory ini, kita boleh categorize lah ya, subjective well-being dia tinggi ataupun rendah ya. Tetapi kalau subjective well-beingnya rendah dan kemudiannya kalau kita boleh dilanjutkan ya dengan meneroka ya, apa yang menyebabkan subjective well-beingnya rendah ya, seperti administer ujian-ujian kesihatan mental yang lain seperti GHQ General Health Questionnaire, very short 12 item, ataupun DAS Depression Anxiety Stress Scale, ataupun BDI sendiri Back Depression Inventory kan. Jadi kalau confirm ya bila kita menggunakan ujian-ujian saringan begitu memang ada isu subjective well-being ya, mental health yang rendah ya, sebagai psikologis ya kita boleh membantu dengan refer dia kepada counselling psikologis ataupun clinical psikologis ya, sebab kalau psikologis secara umum ya kita tidak ada kemahiran dalam counselling, membuat counselling ataupun clinical psikologis, kita tidak boleh buat diagnosis kan, sebab risau bimbangnya kita membuat diagnosis yang salah ya. Jadi the best is kita refer ya kepada counselor ya yang terlatih ataupun clinical psychologist ya. Itu dari perspektif psikometrik lah ya, sebab saya pun psikometrik kan. Kita boleh membantu dengan membuat penaksiran ya, evaluation begitu ya. Tetapi yang lain-lain bagaimana kita membantu subjective well-being lain, saya kira kalau di era pandemik ini semua orang pun mempunyai kan masalah subjective well-being ya. Kalau kita tanya guna life satisfaction yang umum itu pun semua orang akan jawab sangat tidak puas hati kan, kerana faktornya disebabkan pandemik kan, sukar nak bekerja, ada orang hilang kerja, ada orang tidak boleh keluar rumah, ada orang tidak cukup makan dan sebagainya kan. Jadi banyak inisiatif sebenarnya yang kita boleh buat ya kalau kita lihat ya. Subjective well-being itu adalah berpunca daripada financial problems kan. Jadi kita boleh mobilize. I think mahasiswa S1 boleh buat ya. Kita boleh buat kita panggil donation drive kan. Mengumpulkan derma-derma ya. Kita tahu ada keluarga-keluarga yang
tidak sejahtera tu kerana masalah kewangan kan. Jadi kita boleh buat donation drive, kita boleh buat charity kan, memberi sumbangan. So walaupun itu bukan directly psikologi, tetapi kita membantu kan dengan berkolaborasi dengan NGO volunteers yang lain kan. Itu kalau well-being tu terkait dengan financial problems kan. Tapi kalau dia terkait dengan masalah-masalah macam tadi kesihatan mental, saranan saya itulah kita refer kepada counselors, clinical psychologists ya. So and then selain daripada itu kita juga boleh berkhidmat sebagai volunteers ya. Kalau di Malaysia kita ada banyak agensi yang menawarkan psychosocial support services. Kan? So kita pun boleh membantu ya. Kadang-kadang psychosocial support services ni dia online ya, tele counselling, mental health tele services. Ya, saya rasa di Indonesia lagi banyak ya sebab perkhidmatan counselling tu lebih meluas ya. Perkhidmatan kaunseling klinikal tu lebih meluas ya. Saya banyak kali pergi Indonesia, bila saya compare dengan Malaysia, I think psychological services di Indonesia lebih bagus ya. Because psychologist di Indonesia ramai ya, ramai. Jadi and then dosen pun ya, psychologist pun dia banyak ada consultation, private consultation untuk beri services kepada komuniti ya. So saya rasa psychosocial support services tu kita pun sebagai mahasiswa S1 boleh menyumbang di situlah sebagai volunteers ya. So, secara tak langsung itulah membantulah ya subjective well-being orang di sekeliling kita lah ya. Itulah jawapan saya, harap-harapnya menjawablah soalan Balkis. Ya, terjawab. Terima kasih Puan. Ya, sama Balkis. Balkis, sudah ya, clear ya? Sudah Ibu, terima kasih. Next question. Silahkan Raden Roro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Raden Roro Ananda Safira, tapi bisa dipanggil Vira, Puan, Ibu. Baik, pertanyaan saya ini mengenai psikosomatis ya. Jadi saya mempunyai sebuah pertanyaan mengenai gangguan psikosomatis, di mana gangguan tersebut saat ini sering terjadi pada setiap orang. Banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya ya, yang sering merasakan gejala-gejala psikosomatis seperti pusing, meriang, flu, dan lain-lain. Nah, dan gejala tersebut itu hampir sama dengan gejala COVID saat ini, begitu, Puan. Ya, jadi pertanyaan saya, jika masalah psikosomatis terjadi karena intensitas berita yang sangat sering sehingga menyebabkan kepanikan dan tidak mungkin terelakkan ya, jadi setiap kita membuka TV atau membaca berita gitu kan banyak sekali tentang COVID seperti itu, dan ini kan menyebabkan kepanikan gitu. Maka langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan psikosomatis yang sering berimbas pada individu saat ini? Lalu bagaimana cara yang tepat untuk mengarahkan individu supaya tidak mudah terkena gangguan psikosomatis saat ini gitu ya? Terima kasih Puan. Sama-sama Raden. Soalan ni sepatutnya clinical psychologist yang jawab. Saya bukan pakar clinical psychologist, bukan counselling juga kan, tapi ya psikosomatis memang berlaku lah ya bila ada orang ada masalah kesihatan mental kan. Ya. Tetapi mereka meluahkan ya melalui tingkah laku kesakitan kan yang biasa. So ya saya rasa jawapan saya mungkin perlu pertama sekali betul ataupun tidak. Sebab kalau biasanya orang yang ada psikosomatis ni dia akan pergi jumpa doktor kan.
medical doctor. So medical doctor kalau dia kata oh dia migraine ke ataupun dia gastrik ke kan. Tapi sebenarnya puncanya adalah because of mental health problems kan. Dia sebenarnya apa ni ada personality disorder ke apa benda kan, macam-macam lah So usually kalau dia pergi jumpa medical doctors, medical doctors dia tak boleh diagnose ya individu ini ada psychosomatic disorder ya. Yang boleh diagnose psychosomatic disorder hanyalah clinical psychologist ataupun psychiatrist kan. So macam mana kita nak mengelakkan ni, susah juga nak menjawab persoalan ni. Sebenarnya kena tanya psikologis lah ya. Because prevention apa ni, pertama sekali prevention, kalau kita nak menyarankan langkah-langkah prevention, kita kena pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan dia mengalami psikosomatik kan. So usually kalau bila saya baca lah kan dalam mengenai psikosomatik ni, dia akan ambil masa tempoh masa yang agak lama lah ya sebelum individu tersebut boleh diagnose jadi psikosomatik, because macam saya sebut tadi lah kan, dia keep going to the medical doctor, tapi medical doctor dia tak boleh dia hanya treat physical health dia, itulah masalah kesihatan dia kan. Kalau dia gastrik kita bagi ubat gastrik, kalau dia migraine bagi ubat sakit kepala kan. Tapi if the patient berulang kali pergi kepada doktor yang sama, medical doctor yang sama, dan kita nampak ada pattern, medical doctor akan nampak pattern yang sama, barulah dia boleh refer to psychiatrist ataupun clinical psychologist. Sebab tu selalu kita kata psikosomatik ni selalunya tempoh diagnosis dia lama ya, because dia tak terus pergi psychiatrist ya, dia tidak tahu pun dia simptom yang dia alami tu sebenarnya psikosomatik ya. And then itulah cara untuk menghalang daripada dapat psikosomatik tu. Saya rasa kalau psikologi ya, kalau kita dapat patient begitu ya, kalau kita dapat patient yang ada psychosomatic problem ya, kena identify lah apa triggering factor dia ya, apa triggering factor yang menyebabkan dia mengalami simptom-simptom sakit itu ya. Jadi kalau boleh identify triggering factor tu, barulah psychologist ya boleh identify apa preventive methods ya. Saya rasa kalau selalu saya mengajar ini untuk kursus individual assessment ya, peringkat S2 ya. Individual assessment kita selalu rujuk buku psychological assessment oleh Growth Manat ya. Dia ada 7 steps, 7 kriteria ya untuk kita identify apa faktor-faktornya dan bagaimana kita merancana kaedah intervensi ataupun rawatan ya. Di antaranya adalah kekerapan, how frequent, lepas tu intensity, how intense kan. So dia ada banyaklah 7, saya tak berapa ingat lah ya, tapi this one usually psychiatrist ataupun clinical psychologist kita kena refer lah ya. Individu-individu yang ada masalah psikosomatik ni kepada clinical psychologist dengan psychiatrist. Counselor saja saya rasa tak pasti kan, counselor dia tak boleh buat diagnosis ya, dia pun tidak mampu ya nak membantu. Cuma kalau masalah tu dari segi kekerapan ya, severity, intensity tu very mild ya, mungkin bolehlah dibantu peringkat awal oleh counselor ya. Tapi kalau dah very frequent, very extreme kan, itu kena refer kepada clinical psychologist and psychiatrist ya. So saya tak boleh nak memberi jawapan lah kepada soalan Radin macam mana nak prevent tu ya, because kena identify, and each individual dia punya triggering factors are different kan, different. Kita tak ada orang kata one case for all lah kan. Untuk psikosomatik ni biasanya memanglah ya, kalau tengok dia punya etiologi tu dia akan tengoklah genetic factors kan,
environmental factors, psychological factors, personality factors, banyak lah ya etiologi kepada psikosomatik tu. So kena identify dulu which are the triggering factors. Okay. Terima kasih Raden. Baik, terima kasih Puan. Terima kasih Ibu. Oke, Raden Roro clear ya? Sudah ya, sudah dijawab. Ya, Ibu, sampun. Selanjutnya Puan, ini banyak sekali yang mau bertanya. Tidak Oh apa-apa. ya. Baik, selanjutnya adalah tadi Raden Roro, Diavira. Diavira silahkan Diavira, angkatan 2017. Diavira, halo. Oke, silahkan Diavira. The floor is yours. Diavira di-unmute dulu. Sudah. Oke, ya udah terdengar suaranya. Perkenalkan, saya Diavira. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana menjalin hubungan antar kayak kita ke adik atau antara guru ke siswa agar siswa yang masih kategorinya kecil kayak SD seperti itu membangun agar mereka bisa terbuka kepada kita bahwa mereka mungkin mengalami bullying atau mungkin cyberbullying, tapi mereka ketika di hadapan kita itu biasa aja, tapi ketika sendiri mereka merasa sedih seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Soalannya tadi, bagaimana membina hubungan dengan Diavira, bagaimana membina hubungan dengan anak atau murid yang usianya lebih muda agar mereka bisa atau mau terbuka dengan kita ketika mengalami misalkan cyberbullying atau apa, kena bullying, terus kemudian mau terbuka. Karena kalau lagi sendiri mereka bersedih, tetapi kalau dengan orang lain itu sepertinya tidak ada apa-apa seperti itu, Puan. Oh, okey. Dengan orang lain maksud dengan ibu bapa, dengan guru-guru. Ibu bapa, guru-guru. Okey. Bullying ya. Tingkah laku membuli di kalangan anak-anak. Anak-anak ya. Biasanya berlaku di persekitaran sekolah kan. School environment lah kan. Jadi selalunya kerana anak-anak ya yang cenderung menjadi mangsa buli ni anak-anak yang mempunyai self esteem yang rendah kan, dan dia tidak ada assertiveness ya, tingkah laku asertif lah ya. Jadi saya rasa kalau di sekolah guru-guru perlu memainkan peranan lah ya. Biasanya kita walaupun dia bertingkah laku seperti biasa ya, sebab mangsa buli ni dia malu kan, dia malu nak memberitahu bahawa dia dibuli kan, dengan rakan-rakan ke, dengan guru-guru ke, dengan ibu bapa kan. Tetapi actually kalau ikut research tu banyak research yang mengatakan kita boleh kenal pasti ya anak-anak yang menjadi mangsa buli. Jadi guru-guru perlu memainkan peranan lah. Contohnya bila kita lihat ada perubahan dari segi tingkah lakunya ya. Contohnya kerap ponting sekolah ya, absent from school ya. Lepas tu macam tadi kan self esteem very low pun kita boleh nampak. Contoh kalau di dalam kelas ya, tidak tidak bergaul ya dengan kawan-kawan seperti biasa kan. And then physical symptoms of course lah ya, kalau dia dibuli secara fizikal kita boleh nampak ya dari segi penampilan, contohnya pakaian ya, datang sekolah di waktu pagi kemas ya, tetapi tiba-tiba pakaian nampak terkoyak ya, kasut
kasutnya hilang talinya kan. Jadi itu physical symptom yang kita boleh nampak. Psychological symptom macam kita sebut tadilah yang disebut tadi, ada perubahan dari segi tingkah laku ya. Perubahan dari segi tingkah laku. Jadi kalau guru-guru yang prihatin, dia boleh nampak simptom-simptom ini ya. Dan macam mana kita nak approach ya, ataupun nak menggalakkan mereka membina hubungan ya, supaya mereka bersikap terbuka ya untuk menceritakan tentang masalah bully kan. Jadi I think setiap sekolah, kalau di Malaysia kita ada kaunselor ya, Jadi mungkin di Indonesia pun sama kan, ada kaunselor, ada psikologis ya. Pertama sekali seperti biasalah tingkah laku ataupun etika, kaunselor ataupun psikologis, kita jangan bersifat non-judgmental labeling ya, non-judgmental ataupun labeling ya. Sebab bila kita bersikap non-judgmental, kita bersikap judgmental dan labeling ya, melabel ya, maka ini menyebabkan anak-anak ini tidak malulah ya, anak-anak yang menjadi malu ataupun takut untuk bercerita ya. So kemudian yang keduanya, guru-guru juga boleh berperanan di sekolah dengan bercerita lah ya, secara santai ya, secara informal ya. Kadang-kadang mangsa buli dia tidak sedar bahawa dia dibuli. Dia ingat itu adalah tingkah laku biasa ya, yang dibuat oleh pembuli ya. So secara informal, kalau kita nampak ada anak-anak yang menjadi mangsa buli, mungkin boleh bercerita secara informal ya, berbual ya. Ini sebenarnya simptom-simptom anak-anak yang menjadi buli ya. So because dia ada research juga yang mengatakan ada trend ya, kanak-kanak ni kalau satu pendekatan kalau di Malaysia, dia kata kalau kanak-kanak ni menjadi mangsa buli, dia suruh pindah sekolah, dipindahkan sekolah ya, supaya persekitarannya menjadi lain ya, dan dia terhindar ya daripada pembuli. Tetapi sebenarnya ada research yang mengatakan kalau individu tu ada tendensi untuk menjadi mangsa buli, dia pergi mana-mana pun dia akan menjadi mangsa buli ya, secara tidak langsung psychologically dia tendensi itu berlaku ya. So apa yang kita perlu ajar pada anak-anak yang ada tendensi untuk menjadi mangsa buli itu adalah membina self-esteem dan juga assertiveness itu ya. Assertiveness maksudnya kena berani bercakap tidak boleh, tidak boleh, jangan ya. Sebab macam Devera sendiri cakap kan, kalau kita tidak ajar skill kemahiran ini, mereka tidak boleh menangkis lah ya daripada serangan-serangan buli ya, dan mereka juga malu nak bercerita. Jadi secara informal kita mengajarlah ya tingkah laku asertif ya, self esteem, meningkatkan latihan-latihan untuk meningkatkan self esteem itu, supaya mereka sendiri berani ya untuk melawan lah ya, dan tidak menjadi mangsa pembuli itu. Tapi peralihan persekitaran, maksudnya kalau pindah sekolah kan, kita tengok sebab kita pun kalau di setting hospital kita ada social worker, medical social worker. Selalunya mereka akan terima kes-kes anak-anak yang menjadi mangsa buli ya. Ada yang tahap ekstrim mangsa buli sebab di refer pergi hospital sebab patah tangan kan, mengalami kecederaan ya. Tangan kan, bila dia ada pintu, dia tutup pintu kan, jadi tangan jarinya patah kan. Jadi sebab itu dia selalunya kes begini, bila kita dapat kasus begini, medical social worker lah yang akan handle ya kasus begini. Dan kalau kementerian ya, Kementerian Pelajaran ya, Education Ministry, jawapan dia senang. Dia kata kalau guru yang ada tindakan disiplin, anak-anak yang memang ada kes disiplin menjadi pembuli, anak-anak yang menjadi mangsa buli, selalunya
solution mereka adalah pindah sekolah. Ya, pindah sekolah. Tapi itu short term. Because macam kita sebut tadilah kan, the problem persists. Ya, jadi kita kena ajar skill tu supaya individu tu boleh coping sendiri, supaya dia tidak menjadi mangsa. Kalau di Malaysia bukan setakat bully ya, ada juga kasus guru sexual abuse kepada murid pun ada, ya. So ini masalah-masalah yang kita nampak berlaku yang memerlukan perhatian daripada psikologis dan juga kaunselor lah, ya. Okey, harap menjawab soalan Divira tadi. Ya Vira, itu ya kalau short term tadi pindah sekolah. Tapi kalau long term membekali dengan perilaku asertif dan juga membentuk self concept, self esteem dan juga self concept dari murid. Begitu ya Diavira ya. Clear Diavira? Jawaban dari Puan Dr. Wan Sahrazat. Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Puan, ini masih ada pertanyaan lagi. Sekali ini Puan yang bertanya mungkin karena kebetulan dalam satu forum ya. Iya. Tidak apa-apa ya Puan, masih diberi kesempatan ya. Boleh. Krosita, silahkan. Your turn. Apakah suara saya bisa terdengar? Boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Puan Syarazat. Perkenalkan, saya Krosita. Hendak bertanya mengenai subjective well-being. Sebenarnya saya tadi membaca tentang subjective well-being. It is uncognitive evaluation of his or her life, gitu ya. Ini masih berkaitan erat dengan psikologi positif dan juga hierarki of need-nya Maslow. Tapi kadang kita sebagai manusia kan tidak bisa berpikir secara clearly gitu. Mungkin dari masyarakat sendiri punya kiat agar kita juga tetap bisa evaluate our life dengan cara yang baik secara kognitif maupun afeknya begitu. Terima kasih, Wan. Suaranya putus-putus, saya tak berapa. Suaranya boleh. Suaranya Krosita putus-putus no, terus terlalu cepat jadi geng-geng gitu aja putus-putus. Tidak berapa jelas. Saya tahu tadi subject well-being, lepas tu positif efek, negatif efek, emosi positif, emosi negatif kan, tapi soalannya pasal apa ya? Tentang ini. Jadi manusia kadang kan tidak bisa berpikir, sometimes tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Mungkin dari Wan Syarazat sendiri punya kiat tersendiri bagaimana kita bisa menerapkan subjective well-being ini dengan cara yang baik. Baik itu dari sisi evaluasi kognitif maupun afektifnya. Terima kasih. Okey. Selalunya kalau kita tidak boleh berfikir dengan jernih, kalau kita dalam masalah. Kan, bila kita berhadapan dengan masalah, kita we are consumed with the problem kan, kita tidak boleh fikir perkara lain. Mungkin pada orang lain dia nampak benda itu ringan kan, masalah ringan kan. Jadi sebab itulah psychological services ni dia wujud sebagai helping profession ya, sebab bila individu ada masalah kadang-kadang dia seperti tali yang kusut kan, dia tidak boleh mencari dia tersimpul, dia tidak boleh merungkai ya simpulan itu ya. Jadi sebab itu kita tengok peranan ahli psikologi ataupun macam saya sebut tadilah ya, bila kita rasa subjective well-being kita tidak baik kan, rasa selalunya kita individu itulah ya, tanpa pertolongan ahli psikologi dia cuba menggunakan coping strategi yang dia tahu ya. Selalunya social support ya. Social support ni kita berkongsi dengan orang lain masalah. Sebab kenapa ya?
social support tu dianggap satu coping strategi sebab macam kita sebut tadi kan, bila kita ada masalah, contohnya masalah putus cinta dengan teman lelaki, ya, jadi emosi sangat sedih kan, sentiasa menangis, jadi pemikiran kita pun jadi tidak jernih kerana kita fokus kepada emosi sedih itu, ya. Tetapi kepada orang yang tidak mengalami masalah itu, dia nampak benda tu rasional. Dia nampak hubungan cinta yang putus dengan teman lelaki satu proses normal dalam kehidupan manusia, kan? So bila kita sharing dengan orang lain yang tidak ada masalah tu, mungkin dia nampak masalah tu dari perspektif yang lain, ya, yang boleh merungkaikan ikatan yang tersimpul tadi, kan? Jadi bagaimana kita, itulah saya rasa bagaimana kita nak apa pendekatan yang perlu kita gunakan, ya, kalau kita tidak berfikiran secara jernih dari segi kognitif dengan emosi, sebab kognitif dengan emosi ni berkait rapat, ya, sangat berkait rapat. Kalau ada setengah orang kata kita tak perlu ada emosi, ya, bila buat keputusan kena berfikir secara rasional saja, ya. Tidak betul juga, ya, sebab banyak kajian kognitif psikologi menunjukkan bahawa bila kita membuat keputusan memang kita ada berkaitan dengan emosi kita. Contohnya kalau kita nak pergi makan, kan, nak pilih restoran mana nak pergi makan. Kalau berfikiran secara rasional sahaja, ya, kita mungkin tidak boleh buat keputusan, ya, mana restoran yang perlu dipilih. Tapi kalau keputusan tu dibuat, ya, berkait dengan emosi, kita akan tahu, ya, ini restoran yang kita suka. Itu emosi, kan. Jadi kita senang membuat keputusan. So isu tadi, ya, bagaimana kognitif dengan emosi tu kita nak kawal, ya, bagaimana kita nak memastikan, ya, pemikiran kita tu jernih tu, itulah, ya, kalau pemikiran yang jernih, kalau kita boleh coping, ya, dengan masalah-masalah yang dihadapi, ya. Pemikiran yang jernih bermaksud kita rasional, ya, tapi pada masa yang sama guided by positive emotion, ya. Bukan guided by negative emotion. Kadang-kadang orang rasional tetapi guided by negative emotion, dia pun membuat keputusan yang tidak baik juga, tidak tepat, kan. So I think both plays a very important role, ya, kognitif dengan emotion, ya. Dan kalau dia berkait dan nak memastikan kita berfikiran rasional jernih tu, kena tahu cara coping masalah bagaimanalah, sebab jangan membiarkan masalah itu membelenggu, ya, consume, ya, your life. Because bila kalau kita, saya rasa ini manusia biasa, kan, kalau kita lihat rakan-rakan yang lain pun bila dia ada masalah pada kita rasa masalah tu kecil sangat tapi dia tak boleh function dengan baik, ya, kerana masalah tu consume dia, ya. So bila masalah tu consume dia tidak boleh berfikir secara rasional dan emosi dia pun terganggu, ya. So I think maybe ini explanation secara layman lah, kan, tapi saya sarankan yang itulah, ya, ada kaitan antara emosi dengan kognitif tu, ya. Kita kata kalau nak berfikiran rasional tu tak semesti, tak boleh lah, tak ada emosi juga, kena juga ada emosi tetapi emosi yang positif, ya. So positive emotion actually positive coping strategi juga, ya. Okey, terima kasih Rosita. Baik, terima kasih Wan Syarazat atas jawabannya. Ya gitu ya, Rosita, ya, positive emotion and positive coping, ya. Oke, baik. Selanjutnya Dinar, ya, the next turn. Dinar, silakan. Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Wan Syarazat dan teman-teman serta Ibu Bapak dosen, ya. Di sini saya tadi
menyimak gitu ya tentang prodi-prodi yang ada di UKM, kemudian terkhususnya prodi psikologi gitu ya. Nah di sini saya ada penasaran nih Wan, terkait academic exercise mengenai research artikel gitu. Nah tadi ada sebuah redaksi di mana tertulis itu mendapat bimbingan dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Itu berarti kira-kira dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu step by step atau bagaimana Puan sistemnya untuk academic exercise-nya ini? Oke. Iya, lalu yang kedua ada lagi nih Puan. Mohon maaf Ya, jika pertanyaannya cukup banyak. tak Saya apa. juga penasaran terkait studi S2 psikologi di UKM. Ini kan biasanya kalau universitas di Amerika atau di Western biasanya ada semacam penyetaraan. Nah, untuk di UKM sendiri apakah ada sistem seperti itu? Dan mungkin bisa sedikit dipaparkan mengenai alur untuk mapro psikologi S2 di sana, Puan. Seperti itu. Oke. Terima Penyetaraan kasih. profesi ya, Dinar ya. Iya. Iya. Penyetaraan profesi psikolog ya dari luar. Iya, betul. Terima kasih, Dinar. Okey, untuk latihan ilmiah ataupun academic exercise ya, pelajar sebenarnya membuat academic exercise itu pada tahun 3. Pada tahun 3, semester 5 dan 6. Ya. Jadi supervisor ataupun pembimbing itu dilantik semasa tahun 3. So semester masa tahun 1 dan tahun 2 biasanya pelajar tidaklah membuat academic exercise ini, dia hanya mengambil kursus-kursus psikologi yang biasalah dan juga kursus-kursus universiti. Cumanya kenapa kita katakan academic exercise tu berkait dengan tahun 1 tahun 2 sebab bila tahun 1 tu dia ambilkan kursus-kursus introduction to psychology kan, research methodology, statistics. Jadi kursus-kursus ini kemahiran dan pengetahuan yang sudah dipelajari semasa tahun 1 tahun 2 inilah yang akan dia apply dalam membuat academic exercise ya. So contohnya tahun 2 dia belajar research methodology ya kan. So kita liputan kursusnya mengajar bagaimana buat experimental design, between groups design, within groups design, single factor subject, single factor design kan, multifactorial kan. Jadi bila dia buat academic exercise ya, ada pembimbing ya yang membimbing memilih tajuk penyelidikan. So kalau dia nak buat kaedah eksperimen ya, experimental design, maka dia kena design lah apa eksperimen dia nak buat ya, within groups design ke, between subjects design ke, multifactorial ke, which dia dah belajar masa tahun 2 ya. Tapi tahun 3 tu memang specifically fokus kepada tajuk kajian dia sahaja ya. Jadi so 2 semester lah ya, dan dia menulis macam menulis tesis lah ya. Kita ada bab 1 pengenalan ya, bab 2 literature review, teori literature review dan teori ya. Bab 3 metodologi, bab 4-nya dapatan kajian ya, dan bab 5 tu perbincangan ataupun penutup lah ya. Sama ke kalau di UIN Wali Songgong? Hampir sama. Kurang lebihnya sama Puan. Okey. Ya. Okey, persoalan kedua tentang S2 ya. S2 ini pensetaraan kalau pensetaraan tu bermaksud macam mana maksudnya? Dia ada pensetaraan, kalau memanglah kalau di US dia ada pensetaraan, tetapi kalau di UKM sebab kita mengikut program standard psikologi ya, pensetaraan hanya boleh dibuat sekiranya pelajar dia transfer kursus-kursus yang sama level. Contohnya kalau dia buat masters di US ya,
Masters in IO Psychology dekat US kan. Kemudian tiba-tiba dia datang UKM, dia nak buat Clinical Psychology. Jadi kita bolehlah buat pensetaraan kursus-kursus yang dia sudah ambil S2 di US itu, ya. Kalau di UKM pun perlu ada kursus tu, jadi kita boleh buat pensetaraan. Ya, tapi kalau daripada S1 kita tak boleh buat pensetaraan lah sebab dia levelnya berbeza kan, berbeza. Ya. S2 levelnya tinggi sedikit kan. Kemudian apa lagi soalan Dina tadi? Saya lupa lagi. Penyetaraan ijazah sama profesi. Okey. Okey, Ya, kalau untuk alurnya. di UKM kita kalau untuk S2 kita ada 3 program coursework ya, dan 1 program by research ya. Tetapi memang S2 kita sangat berbeza lah dengan di Indonesia sebab di Indonesia ada magister profesi kan. Di UK di Malaysia kita tak ada magister profesi, bermaksud masters tu practice ya. Komponen praktis tu banyak kan. Masters coursework kita walau bagaimanapun ada universiti pelajar-pelajar Indonesia dulu yang buat counselling psikologi ya di UKM. Dia bila dia buat pensetaraan dengan magister profesi, sebab magister counselling psikologi kita S2 kita masih lagi ada komponen internship ya. Saya tak ingat berapa jam tu ya. Jadi komponen internship untuk masters counselling psikologi kita ni setara dengan magister profesi ya. Cumanya sebab nama degree kita tu tak ada semacam di Indonesia yang bedakan antara magister profesi dengan magister biasa tu kan. Jadi itulah kalau buat di UKM kena UKM kena keluarkan surat lah mengatakan bahawa kalau counselling psikologi dia ada komponen praktikum itu yang setara dengan magister profesi. Kalau IO psikologi dengan perkembangan dua-dua dia tak adalah profesi itu, dia masters by coursework biasa. Sebab itu saya rasa kalau S2 program structure di Indonesia lebih kuat lah ya, sebab pelajar boleh pilih magister profesi itu ya. Dan untuk IO untuk banyaklah ya subdisiplin psikologi ya. Jadi mungkin disebabkan itu program S2 kita sekarang di UKM kurang popular lah ya untuk pelajar Indonesia. Baik Wan, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dinar sudah ya, sudah jelas ya. Terakhir, the last one, Puan, dari Umi Hasanah. Terakhir ya ini untuk Umi Hasanah, yang lainnya tidak boleh tanya lagi. Sudah untuk Siti Umi Hasanah, silahkan. Baik Bu, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar tapi keras sedikit ya, dikeraskan suaranya. Lebih keras. Oh iya Bu. Oke. Nah, udah. Boleh dengar. Izin bertanya Puan, nah bagaimanakah cara agar tidak mudah mengeluh dan tidak mudah stres ketika dihadapi kesulitan dan masalah? Mengingat seperti diketahui ya Puan bahwa semester 6 itu masih banyak tugas. Apa Bu? Pelan-pelan. Oh ya, mengingat bahwa semester 6 kita itu masih banyak tugas, laporan, PPL, KKL, serta ditambah dengan ada masalah juga dengan mungkin keluarga atau hubungan, seperti itu. Nah, hal itu mungkin akan sangat-sangat membuat kita stres. Mengingat seperti yang telah Puan jelaskan tadi, bahwa menjadi individu yang positive well-being itu sulit, bahkan untuk diri sendiri. Iya. Nah, dan satu lagi, apakah stres itu berhubungan dengan penyakit fisik? Oke. Terima kasih Siti Umi Kasana. Oke.
Soalan ya, bagaimana ya kita memastikan bagaimana coping lah ya. Kalau dalam psikologi kita kata kita banyak kena tahu cara coping yang bagus ya. Tapi cara coping pelbagai sebenarnya kan. Contohnya macam tadi kalau dari perspektif pelajar ya, banyak tugasan ya, KKL-nya, tesisnya, final year project, kursus lagi, exam lagi kan. Satu yang saya nampak kurang diberi perhatian dalam coping strategi ya, dalam research psikologi adalah pengurusan masa, time management ya. Sebab time management ini kalau pelajar-pelajar boleh mengamalkan pengurusan masa yang berkesan ya. Contohnya sebab kadang-kadang memanglah pengurusan masa ni banyak dah orang bercerita kan teknik pengurusan masa, tetapi kebiasaannya tidak diamalkan kerana personality, ia dipengaruhi oleh personality individu ya. Contohnya kalau kita ukur individu ada personality C tadi kan, kehematan, conscientiousness ya, very disciplined kan. Orang yang very disciplined, skor tinggi dalam C itu sangat pandai mengurus masa ya, dia very systematic, dia akan mengurus masa dengan baik ya. Tetapi kalau individu tu trait C dia, skor C dia rendah, maka sukar walaupun kita dah ajar macam mana pengurusan masa yang baik, agak sukar ya untuk mereka apply ya. So terutama sekali apabila berhadapan dengan tugasan-tugasan yang banyak kan. Jadi kalau pengurusan masa, teknik pengurusan masa yang paling bagus, ya, mereka akan kata kita kena dahulukan kerja-kerja yang mendesak ya, yang perlu dihantar dulu. Kemudian tidak procrastinate, tidak menangguh tugas ya, kerja ya. Tetapi kebiasaannya kalau kita lihat dari gaya pembelajaran pelajar ya, mahasiswa, kebiasaannya bukan saya bercakap dari perspektif mahasiswa di UKM lah ya. Mungkin di Indonesia tidak begitu ya, tapi di UKM sebab assignment semuanya kena submit hujung semester. Jadi semuanya ditangguh hujung semester baru nak dibuat. Jadi itu kita kata dia menyebabkan stres lah, menimbulkan stres kepada pelajar ya. Kalau kita tidak procrastinate, tidak tangguh, kita buat di awal semester, jadi kita boleh merancang ya tugas-tugas yang perlu dihantar awal sudah diselesaikan, tugas-tugas mana yang tugasan individu ya, yang tidak perlu kita bergantung dengan orang lain, kita sudah boleh ada kontrol ya. Locus of control kita is inside, internal locus of control. Kita mendisiplinkan diri untuk melakukan tugasan tu awal. Jadi sebab itu kata walaupun kita semua tahu kan, kita dah pernah belajar teknik pengurusan masa, tetapi ia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi lain macam personality kan. So nanti dia berkaitlah dengan stres kan. So I think saya pun tidak boleh memberi jawapan lah bagaimana kita nak meningkatkan kesejahteraan ya, mengurangkan stres, sebab individu kita pun study psikologi kan, psikologi is the study of individual differences. Setiap orang berbeza ya. Kita boleh bagi guideline, garis panduan, cadangan, tips, strategi kan secara umum, tetapi di akhirnya ya individu itu sendiri yang akan menentukan bagaimana coping dia, bagaimana cara dia melakukan tugasan, bagaimana dia buat perancangan masa, bagaimana dia berhadapan dengan stres ya. So it's all individual differences ya. So itulah Siti Umi Kasana, saya pun tidak ada jawapan, tetapi tapi general guidelines lah ya, pengurusan masa ya, and at the same time bila tengok ya, evaluate trait personality kita bagaimana, di mana kekuatan dan kelemahan kita. Kalau kita tahu kelemahan kita adalah pada trait C ya, tidak sistematik, tidak disiplin bekerja, jadi kita kena cari sistem-sistem yang boleh menyokong untuk
kita meningkatkan traits itu. Contohnya mencari kawan-kawan, rakan-rakan sekumpulan yang rajin, ya, yang berdisiplin, yang committed, kan. Kalau kita rasa kekuatan kita adalah pada neuroticism, trait N, ya, kita very stable, tak mudah stres. Jadi dalam keadaan begitu, saya yakin individu yang trait N dia, ya, kestabilan emosi dia tinggi, dia boleh berhadapan dengan stres dengan baik, kan. So jadi kita sebagai mahasiswa psikologi, kita tahu, kita belajar psikologi, kan, kita belajar personality, kita juga belajar motivasi emosi macam mana. Jadi apply all those knowledge tu, ya, dalam kita berhadapan dengan pembelajaran dan tugasan kita tu, ya. Kebanyakan masa saya bukan nak bercerita ini, saya nak share pemerhatian saya lah di Malaysia, kan. Psikologi di Malaysia sangat popular, especially sekarang ni isu mental health, kan. Dalam era pandemik pun sama orang bercakap tentang mental health, ya, depression, anxiety, stress, kan. Tetapi kita kena ingat, bila kita belajar psikologi, kita jangan tumpu kepada aspek negatif, ya. Itu persepsi zaman dulu, ya, orang equate, ya, orang menyamakan psikologi ni dengan individu yang ada masalah, ya. Tetapi sekarang ni the current trend of psychology is positive psychology. Jadi bila ambil psikologi tu, mendalami psikologi, niatnya mestilah untuk memperkasakan, empower, ya, the potential, positive potential diri kita, ya. Tapi pemerhatian saya kalau di Malaysia, dia sebaliknya, we are attracting the wrong group of people, ya. Orang-orang yang ada masalah psikologi ni cenderung tertarik untuk ambil psikologi dengan harapan bila dia belajar psikologi, dia boleh mengubat diri sendiri, ya, mengubat diri dia sendiri, which is wrong, ya, bukan. Anda mahasiswa saya rasa kalau di Indonesia pun sama, subjek psikologi mungkin lebih banyak sebab 4 tahun, kan. Dan mahasiswa semua pun dah belajar, kan, subjek-subjek psikologi. It's not easy, kan, belajar teori Sigmund Freud, Watson tu sendiri banyak, kan, B.F. Skinner-nya, ada classical conditioning, operant conditioning, banyak istilah-istilahnya yang nak kena faham. Cognitive psychology pun lagi banyak technical, academic terms yang kita tidak berjumpa dalam bahasa-bahasa seharian, kan. So disiplin psikologi itu memerlukan orang yang kuat lah secara mental dan psikologikalnya, ya. Jadi saya pun selalulah bila macam sekarang ni, ya, di UKM kita sedang membuat pemilihan pelajar-pelajar baru untuk S1, ya. So sehingga sekarang terpaksa kita menggunakan kaedah screening, ya, supaya kita kita memilih pelajar-pelajar yang betul-betul kompeten, ya. Sebab kita tak nak ambil pelajar ramai minat psikologi tapi bila dia masuk tahun 1, masuk tahun 2 dia tak boleh coping dah, ya. Sebab psikologi susah, ya. Dia belajar psikologi, kena belajar statistik, kena belajar psikometrik, kena belajar research methodology. Kok nanti dia rasa susah, nak buat assignment pun susah, ya. So in the end dia drop, ya. Dia berhenti, ya. Sebab beban subjek tu berat, ya, very heavy lah, kan. So saya tak tahu kalau di Indonesia macam mana, mungkin Ibu Rahmah boleh berkongsi sedikit, ada sama ke berbeza ke. But lama saya mengajar psikologi di UKM, itulah, ya, trend sekarang ini. Baik, Umi, sudah jelas, ya? Atau Sambung, ada? Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Puan. Kalau di Indonesia sendiri hampir sama, ya. SKS-nya juga banyak. Kalau di Indonesia sendiri, di UIN itu ada 149 SKS. Jadi banyak sekali dibanding dengan program studi yang lain. Dan memang sekarang betul. Era pandemi, profesi psikolog dan juga konselor serta
pakar-pakar psikologi ini lagi ngetren, lagi naik daun karena banyak orang yang stres, jadi membutuhkan bantuan-bantuan. Iya, Ya. betul. Oke. Jadi memang lagi ngetren profesi yang sedang diminati, dan untuk di UIN sendiri prodi program studi psikologi itu program studi favorit. Banyak peminatnya dibanding program studi yang lain. Yang kedua adalah bisnis Islam, itu nomor 2. Kemudian baru FITK ya, tarbiyah, seperti itu kalau tidak salah. Namanya peminatan mahasiswa yang masuk ke UIN Wali Songo. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang salah, saya bisa dibetulkan. Ini salam Prof, ini dari Prof Baidi. Iya. Puan Sarah, jadi sampai capek, banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa. Baik. Apa? Sangat mahasiswa sangat aktif ya. Dan menarik. Very good participation. Yes. Thank you. Wonderful. Pak Baidi. Ya, salam Pak Baidi. So many questions from our students. Thank you. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya atas jemputan ya. Saya rasa melalui kenalan dengan Pak Baidi banyak ya kolaborasi yang saya dijemput bersama ya dalam penerbitan jurnal, kemudian conference ya, dan ini dengan mahasiswa ya. Sebenarnya kalau mengikut sebelum pandemik, mungkin kalau Pak Baidi masih ingat, saya merancang mahu ke UIN Wali Songo Semarang ya. Jadi boleh bersama dan berkongsi lah kan, kolaborasi dan networking. Tapi kita harapkan pandemik segera berakhir ya. Kita doakan semoga selepas ini kolaborasi itu boleh berlaku secara bersemuka lah. Jadi saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada UIN Wali Songo Semarang atas jemputan ini. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar ya, hampir 250 pelajar ya yang sedang menjalani KKL ya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we finally come to the end of Associate Professor Dr. Wan Sahrazad presentation. Thank you very much, Associate Professor Dr. Wan Sahrazad, for your great presentation. See you next time. Big round of applause for Associate Professor Dr. Wan Sahrazad. Okay. Ladies and gentlemen, before we close our seminar, we'd like to take a picture of event today. Please all participants to activate the camera. Bu Nadia, Pak Fahmi, please help us to take our picture. Thank you. Ada 10 layar. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Baik, Ibu, saya komando di sini ada 9 slide, boleh kameranya semuanya di-on-kan dulu. Sudah siap? 1, 2, 3 untuk slide pertama. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. Tetap tersenyum teman-teman. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. Mohon yang belum open cam teman-teman. Hanya sejenak untuk foto bersama ya dengan Puan Sahrazad. 3, 2, 1. Baik, slide ke-7, 3, 2, 1. Slide ke-8,
3, 2, 1. Dan terakhir 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Najia, thank you. Well, ladies and gentlemen, I'd like to thank the speaker for the wonderful, informative, and interesting presentation, and all the participants for the very active participation. Finally, please give big round of applause for the speakers today and for you all. Thank you very much for today. See you next time in another case. Akhirul kalam, Allahu wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Thanks. Acara besok ya. Tuhan, terima kasih banyak.